अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं, राज़ी हैं, खुशबाश हैं। ईद गुजर गई, आई एम श्योर कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। और बहुत सारे लोग जिनको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में बहाना चाहिए होता है कोई भी काम शुरू करने से पहले, तो उन्होंने ईद का भी बहाना बना लिया था ना कि इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ईद के बाद ही चीज़ें करेंगे। तो अब ईद गुजर गई है, तो जो आपने जो सोचा हुआ था ना वो चीज़ें करना शुरू करते हैं। लोग कहते हैं ओ डाइट, पहले कहते थे ईद से पहले डाइट करेंगे, अच्छा जी ईद भी आगे डाइट नहीं की, अच्छा ईद की बात करेंगे, अच्छा ये काम फंसा हुआ ईद की बात करेंगे, फलानी चीज़ करनी थी ईद की बात करेंगे। तो ईद गुजर गई, तो जो अपने काम करने थे अब आप अपने काम करना शुरू करते हैं। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो नहायत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मसला बहुत कॉमन है और हमारे घर में कोई ना कोई शख्स हम ज़रूर देखते हैं कि इस मसले से दो चार होता है और अपने आसपास इसका सोल्यूशन भी ढूंढ रहे होते हैं। आज हम स्पेसिफिकली बात करने जा रहे हैं हेयर लॉस के हवाले से। अब हेयर लॉस मर्द हज़रात में तो हमने हमेशा देखा ही है, ख़वातीन में भी आजकल ख़वातीन इतना हेयर लॉस की शिकायत कर रही हैं। स्पेसिफिकली आफ्टर चाइल्ड बर्थ भी ख़वातीन को मसला होता है। लड़कियां डाइट कर रही होती हैं तब भी बहुत सारी चीज़ें जो अपनी डाइट में मिस कर रहे होते हैं, न्यूट्रिशन, उसकी वजह से भी हम देखते हैं कि जो हेयर फॉल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और बच्चे भाई, मतलब कोई सोच रहा होता है कि जी बच्चों को भी हेयर फॉल का इशू होगा, बच्चों में भी हम देख रहे हैं कि बच्चों में भी काफ़ी हद तक हेयर लॉस इशू आ चुका हुआ है। सो आज हम आपको डिफरेंट सॉल्यूशंस देंगे। अगर आपने घर में करना है और उस हवाले से काम करना है, हेयर लॉस का सॉल्यूशन ढूंढना है, घर में क्या करना है, इफ़ यू कैन अफोर्ड आप क्लिनिक जा सकते हैं तो आपने क्या कुछ कराना है, और आप सैलून अगर जा सकते हैं तो आपके पास वहाँ पर क्या क्या ऐसे ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं जिससे आप अपना हेयर लॉस जो है रोक सकते हैं। अब बालों का ना आपकी पर्सनालिटी पे बड़ा असर पड़ता है। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, जिस दिन मेरा अपना जो है ना, मेरा अपना वो ब्लो ड्राई अच्छा ना हो ना, उस दिन यकीन माने मेरा सारा वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो उतर पुतर हुआ होता है। अच्छा, ये मैं ज़रा लीमू इसलिए काट रही हूँ कि मैंने सुन लिया है कहीं से कि अगर आप अपनी ब्लैक कॉफ़ी में लीमू जो है ना वो जनाब स्क्वीज़ करके रोज़ पिएँ तो ये बड़ा अच्छा होता है। मैं कुछ अरसे से करने की कोशिश तो कर रही हूँ, चल गया तो आप लोग भी बताऊंगी, फिर आप लोग भी ट्राई कर लीजिएगा। लेकिन अभी तक मैंने इसका कोई नुकसान नहीं वैसे सुना। अच्छा, जो मेरे आज के पैनलिस्ट हैं मैं उनका आपको तारुफ भी कराते चलूँ, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिल्किस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बिल्किस साहबा? ठीक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर उमेराहील, और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं सदफ बिलाजी वैद सदफ की ओनर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? डॉक्टर बिल्किस मुझे बताएं, ये जो मैंने अभी कॉफ़ी में लीमू, अभी क्योंकि मैं 3-4 रिसर्चेस भी पढ़ी थी, ये इसमें कोई नुकसान तो नहीं है इसका? वैसे बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है अगर आपको कॉफ़ी से एलर्जी है, लेमन से एलर्जी नहीं है। बस अगर इसमें थोड़ी सी दालचीनी भी डाल देना तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। कोकोनट ऑयल वो तो पूरा बुलेट प्रूफ कॉफ़ी, वो बस वो ये दो चीज़ें आप मिक्स कर लें तो ये समझ लें कि, और उसके साथ अगर कॉफ़ी पी रही हैं तो आपने पानी ज़्यादा पीना है। जो भी कॉफ़ी लवर्स हैं उनको ये याद रखना चाहिए कि आपने पानी ज़्यादा पीना है। बस इसका एक साइड इफ़ेक्ट जो है, हाँ, क्योंकि अगर पानी नहीं पियोगे ना फिर मेरे बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, स्किन भी ड्राई हो जाएगी, बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, हेयर लॉस तो है ही, साथ में एलोपेशिया का जो मसला है इस पर भी मैंने बात करनी है। फिर बच्चियों को जो पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है, मतलब बच्चियों नहीं, अब तुम देखते हैं कि जो ख़वातीन ज़िंदगी भर ये प्रॉब्लम ना साथ लेके चल रही होती हैं, उनको भी हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से उनके भी बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। एक और चीज़ आपने देखा होगा, आप ख़वातीन ये शिकायत कर रही थी कि जी हमारी जो हेयर लाइन है ये ब्रॉड होती चली जा रही है, मतलब मुंह पे कहते हैं बाल नहीं होने चाहिए, मुंह पे बाल बढ़ रहे हैं, सर पे बाल होने चाहिए, सर पे बाल कम हो रहे हैं। तो ये ना बड़े अब मसले आगे में, तो इनका हमने ना हल अपने घर में, अपने पास के अच्छे सैलून में, अच्छे क्लिनिक में जो हल है उस पर बात करेंगे। अच्छा, क्योंकि बात फैलती ना कि पर्सनालिटी पे आपके बाल बड़े मैटर करते हैं। अगर आपके बाल अच्छे ना बने हों, खूबसूरत लग रहे हो लेकिन बाल आपका चाटा बने हो तो आप कहते हो ओ माय गॉड ये क्या हो गया ना। मैं कुछ तस्वीर आपके साथ शेयर करती हूँ। ये बड़े बड़े स्टार्स हैं और आप सिर्फ खुद देख लीजिएगा कि अगर इनके बाल ना होते तो क्या होता। अब ये शकीरा को आप देख लें जनाब, शकीरा के तो वो ना वो घुंघरियाले वो ब्लॉन्ड बाल कितने खूबसूरत लगते हैं, लेकिन अगर शकीरा के बाल ना होते तो आप देखिए बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सनालिटी होती। मतलब आप यू विल बी लाइक ये क्या है, हमने सिर्फ उनके बाल गायब किए और कुछ भी नहीं। और आप यहाँ से देख लें कि बालों का आपकी पर्सनालिटी पे कितना असर होता है, रोब होता है बेसिकली। जस्टिन ट्रूडो भाई, हर एक को कनाडा के प्राइम मिनिस्टर इतने पसंद हैं और लोग बहुत सारे कनाडा जाना भी इसलिए चाहते हैं कि शायद पता नहीं भाई साहब वहाँ पे खड़े हो गए आपके इस्तेमाल करने के लिए। इनके बाल ज़रा अगर हम हटा दें तो आप इनकी पर्सनालिटी ये देखें। अब आप जाएंगे, दिल करेगा आपका कनाडा जाने को जो आप इनके लिए जा रहे थे। हमारे सुपरस्टार अगर बात करूँ उनकी,
علی ظفر جناب یہ دیکھیں نیکسٹ کیا وٹ مطلب ہارٹ تھروب لڑکیاں پاگل ہیں ان کے پیچھے مطلب اور پاکستان کا نو ڈاؤٹ بہت بڑا سپر اسٹار ہے, ہم خود ان کے بہت بڑے فین ہیں. اب علی کا بھی آپ دیکھ لیں اگر علی کے بال نہ ہوتے تو کتنا خوبصورت باقاعدہ, ویسے علی واقعی مجھے تھوڑے اچھے لگ رہے, باقاعدہ خوبصورت انسان ہے ان سائڈ آؤٹ علی ظفر کی بات کریں. اچھا جی اب آگے ہم چلے جاتے ہیں. وہ ایک ایسا ہیرو جو کہ ہاں یہ آج کی جنریشن کا اور ہماری امیوں کی جنریشن کا بھی جس پہ کرش رہا ہوا ہے وہ یہ بھائی صاحب ہیں. یہ نہیں بوڑھے ہوتے لیکن اگر یقین مانیں اگر ان کے بال اڑ جائیں تو آپ ان کی شکل بھی دیکھ لیں ذرا, آپ بتائیں اب رہے گا. اب یہ ولن لگ رہے ہیں نا آپ کو جو اینڈ ٹائم پہ آ کے ہیروئن کو جو تنگ کرتے یہ وہ ٹھیک ہے. اچھا جی اب آگے ہمارے پاس اور کی پکچر جناب ذرا وہ بھی ذرا شیئر کرتے ہیں. کیٹ مڈلٹن آگے جی اب دیکھیں کتنی پیاری اتنی ڈیسنٹ یہ بندی لگتی ہے. اور میں نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ اپنے بالوں کو جس طرح سے بناتے ہیں ان کا بڑا اچھا والیوم والا بلو ڈرائی ہوتا ہے, بڑا زبردست ان کے بال لگ رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ان کے بھی بال یہاں پہ اڑا دیں تو آپ دیکھیں تو ایگزیکٹلی پرسنالٹی 0/0 ہو جاتی ہے. اتنا بالوں کا اثر ہوتا ہے. اچھا جی آگے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جی کن کی پکچر ہے. جی میرا آپ کی اور ہماری بہت ہی پیاری میرا جی. اگر میرا جی کے بڑے پیارے نا ویوی کرلی بال ہیں, اگر میرا جی کے بھی بال نہ ہوتے پاکستان میں اتنی ذرا فوٹوجینک ایکٹرس آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی. سو امیجن پورا ان کے بھی سوچیں. سو اگر یہ صورتحال ہے کہ اگر آپ کے بال آپ کے سر پہ نہ رہیں آپ کی نفسیات پہ کتنا اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے شاہین شاہ افریدی کی بھی ذرا آپ کو دکھاتے ہیں جناب. ہارٹ تھروب ہے جناب, یہ کرکٹر تو ہے ہی. یہ دیکھیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں ان کے گولڈن سے بال ہے نا. مجھے حسین کے بال یاد آ جاتے ہیں آپ کے بیٹے کے بال سے گولڈن سے. اچھا جی شاہین شاہ افریدی کی بھی اگر بال یہ دیکھیں آپ مجھے بتائیں کتنی دیکھیں وہ کس سب آ گیا جناب. تو میں چاہ رہی ہوں ذرا کہ شاید افریدی صاحب کے گھر ہمارا شو دیکھا جا رہا ہوگا, انہوں نے کہا کیا تم نے میرے دماد کے ساتھ. لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ بال اگر نہ ہو تو. نیکسٹ تصویر کس کی ہے جی؟ جی او ہو ارطغرل غازی کے جناب جو ہیرو تھے اینجل الٹن, میں نے اگر ان کا نام صحیح لیا ہوں ٹھیک ہے. تو آپ ان کو دیکھ لیں کہ پوری جی پاکستان کی لڑکیاں ان کے پیچھے پاگل, لڑکے بھی جناب ہائی واللہ اسٹائل فالو کریں. ان کے بال بھی اگر چلے جائیں تو یہ دیکھیں ذرا کیسی لگ رہی ہے بتائیں. دیکھا نا ولن لگ رہے ہیں. تو اب یہ دیکھیں کتنا بالوں سے فرق پڑتا ہے, ایج بھی زیادہ لگتی ہے. تو یہ تمام تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ذرا پکچر شیئر کریں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے اگر بال نہ ہوں اور بال بڑی تیزی سے جا رہے ہیں. اور یہ آج ہم بلکہ صاحبہ آپ کس سوال جائے مطلب کیا بتانے جا رہی ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں ہم نے ایلوپیشیا بھی کور کرنا ہے, ہم نے پی سی اوز بھی کور کرنے ہیں. اچھا دیکھیں میں بتاؤں گی ایلوپیشیا کے بارے میں بتاؤں گی, پالیسسٹک اووریز کے بارے میں بتاؤں گی کہ اگر اس سے بال گر رہے ہیں تو آپ گھر میں کون کون سی ریمیڈیز کر سکتے ہیں جو مینیج کر سکتے ہیں, اپنے بالوں کو گرنے سے روک سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو مطلب کہ اور مختلف بیماریوں سے اگر آپ کے بال گر رہے ہیں ڈائٹ کر کے. جی بالکل ہمارے یہاں یہ ہے کہ بس شادی ہونے والی ہے تو ڈائٹنگ اسٹارٹ کرنی ہے, کوئی اوکیزن آ رہا ہے تو ڈائٹ سٹارٹ کرنی ہے. تو جو کرش ڈائٹ کرتے ہیں اس کا آپ کے بالوں پہ کیا اثر ہے؟ اچھا اور نا صاحب نے بلکہ صاحبہ ہماری نا ترجیحات بڑی مختلف ہیں. مطلب انڈا کھائیں بھائی, انڈا کھائیں, پروٹین کی کمی کو پوری کرنے نہیں جی انڈا لگانا ہے. تو کھانا بھی بہت ساری جگہوں پہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے کھانا بھی ہے. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, آپ جو بھی لگائیں گے 20% کام کرے گا, آپ کھائیں گے وہ 80% کام کرے گا. اب آپ کی مرضی ہے آپ نے 80% کام کرانا ہے یا 20% کام کرانا ہے. ایسے دیکھیں کیسے سیدھی سی بات ہے. اب دیکھیں ابھی ہمیں ایجوکیشن جو ہے نا بہت دی, لیکن اب بتانا ہے کہ بھائی 80-20 ریشو ہے, آپ کی مرضی, آپ 80% پہ جاتے ہیں یا آپ 20% پہ جاتے ہیں. دیکھیں بہت سارے لوگوں سے آپ ملتی ہوں گے, آپ کو لگتا ہوگا کہ ایج رک گئی ہے, وہ لوگ ایج لیس ہیں. بالکل بالکل. اب آپ ان کی ڈائٹ دیکھیں, شہزاد روئے آپ ان کا نام لوں. ہاں بالکل, عائشہ عمر, اعجاز اسلم. ہاں اعجاز اسلم بالکل بالکل بڑی محنت کرتے ہیں. اب ان کی ڈائٹ آپ دیکھیں, آرگینک ڈائٹ ہے اور وہ اپنے کھانے پینے کا بہت خیال رکھتے ہیں. تو ہم کیوں نہیں رکھتے؟ ہم صرف زبان کے چٹخاروں پہ جاتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا جسم کیا چاہ رہا ہے, ہم یہ دیکھتے کہ ہمارا مطلب کہ ہمیں کس کا چٹورا پن ہمیں یاد آ رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں ہمارا دل کیا چاہ رہا ہے, ہم یہ نہیں دیکھتے جسم کیا چاہ رہا ہے. ابھی آپ نے اعجاز اسلم کا نام لیا نا, تو اعجاز تو ویسے بھی نا چلتا پھرتا کوکونٹ آئل کی مشہوری ہیں, اور وہ ویسے بھی جب وہ کہیں جاتے ہیں سیٹ پہ تو ان کے ساتھ ان کا شیف ساتھ جاتا ہے جو کوکونٹ آئل میں چیزیں بناتا ہے.
اچھا دیکھیں کوکونٹ آئل میں بنانا ایک الگ چیز ہے, لیکن جو چیزیں بنتی ہیں وہ بھی آپ دیکھیں نا, لیس از مور. ہم مسالوں کے بس دیوانے ہیں کہ ہر چیز ڈال دو. بالکل صحیح, اور اتنا پہ مسالے ڈال دو کہ آپ کا معدہ سڑ جائے, پھر جب آپ کا معدہ سڑے گا تو آپ کے چہرے پہ تو آئے گی. صحیح کہہ رہی ہو نا, ویسے ہی ہوتا ہے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. اچھا میں آج آپ کیا بتا رہی ہیں کہ ہم کلینک میں کیا کیا پروسیجر جو ہیں موجود ہیں اگر ایلوپیشیا کی ہمیں پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہمارے بال گر رہے ہیں, بال غائب ہونا شروع ہو گئے چانکس میں, اور ساتھ میں جو بچیاں اسپیشلی جو ہے پولیسز اووریز کے حوالے سے جو بڑی شکایت کرتی ہیں. دیکھیے جو سب سے کامن جو چل رہا ہوتا ہے ٹریٹمنٹ وہ ہوتا ہے پی آر پی کے بارے میں ہم بتائیں گے. جیسے ابھی کہا بلکیس نے کہ کھانا جو امپورٹنٹ ہے, جو ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ سب بھی ہماری ڈائٹ کے ساتھ, ہمارے فوڈ کے ساتھ ریلیٹ ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ جی خون نکالا لگا دیا. اگر آپ اچھی ڈائٹ لے رہے ہیں, آپ کی باڈی کے اندر وائٹامنس نیوٹرینٹس پراپر ہیں, تو آپ کا جو پلازما ہے وہ بھی ہیلدی ہوگا, تو آپ کو رزلٹ آئے گا. آپ کے خون کی کمی ہے, آپ کو ہیموگلوبن بہت ڈاؤن ہے, تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا, کتنا ہی لگا لیں. دوسرا جو ہے ہم کرتے ہیں میزو ڈفرینٹ جو ہے سیرمز ہوتے ہیں یا ڈفرینٹ وائٹامنز ہوتے ہیں, ان کا کاکٹیل بنا کے لگایا جاتا ہے کنڈیشن کے حساب سے, کہ ایلوپیشیا ہے, ہیئر فال ہے, ڈینڈرف ہے, گروتھ کرنی ہے, والیومائز کرنا ہے. اس کے علاوہ ہیئر ریجنرا آتا ہے, وہ جو ہے انویزو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, مائنر انویزو ہوتا ہے. اس میں بھی آپ کے روٹس نکال کے جیسے گرافٹ بناتے ہیں, دین وہ لگائے جاتے ہیں اور وہ آپ کا گروتھ کرتا ہے, لیکن وہ بھی ایک لانگ پروسیس ہے. اچھا یہ جو پی آر پی میں اسپیسیفکلی جو آپ کا بلڈ سے پلازما لیا جاتا ہے, جیسے اس کو اسکن میں بھی لگایا جاتا ہے, میں نے لوگوں کو دیکھے, پہلے تو اس کو بائی فیشیل کہا جاتا تھا, وہ تو کارڈیشین سسٹرز نے جیسے شروع کیا تھا, پھر اس کے بعد دیکھا اس سے کتنا فائدہ بھی ہوتا ہے. تو پھر بالوں کے لیے بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کے بلڈ سے پلازما نکال کے پھر بالوں میں انجیکٹ کیا جاتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. ابھی آپ کو دکھائیں گے اس کی ٹیوبز ہوتی ہیں جس میں ایکٹیویٹر موجود ہوتا ہے, اس کو سینٹریفیوج مشین میں ڈالتے ہیں, پھر وہ جو ہے اس کو لگاتے ہیں تو اس کا پلازما الگ ہو جاتا ہے, پھر وہ پلازما لگایا جاتا ہے. میزو میں کیا آپ کے وائلز تیار ہوتے ہیں, صرف آپ نے اس کو کاکٹیل بنا کے وہ لگانا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہیئر فلر ہوتا ہے. ہیئر فلر جو ہوتا ہے وہ بالوں کو جہاں پہ میں نے ویسے فلر سنا تھا, میں نے ہیئر فلر آپ دیکھیں 1 سے 2 سیشن. ہیئر بوٹاکس بھی تو ہے. ہاں جی, ہیئر بوٹاکس وہ آپ کا سیلون ٹریٹمنٹ ہے, لیکن ہیئر فلر جو ہیں وہ آپ کے انجیکٹیبل ہوتے ہیں, اور وہ پہلے ہی سیشن کے بعد نا آپ کے بالوں کو والیومائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جن کو ہوتا ہے کہ بالوں میں جان نہیں ہے, بال بہت تھن ہے, ان کو فوراً فیل ہوتا ہے کہ جی بالوں کے اندر والیوم آ گیا, وہ بال موٹا ہیلدی ہونا شروع ہو جاتا ہے. زبردست. اور اس کے علاوہ جو ابھی نئی ٹیکنیک آئی ہے جو کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ ہے اسکیلپ پیلنگ فیس کی سنی ہوگی. جی, جو ڈینڈرف کا بہت شکار ہے, جس کی وجہ سے بھی بال بہت گرتا ہے, تو اسکیلپ پیلنگ جو ایک ٹریٹمنٹ ہے جو کہ مشین کے ساتھ ہوتا ہے, اور وہ آپ کا سارا ڈینڈرف اور وہ سب ہٹا دیتا ہے, اور آپ کی جو ہے نا سرکولیشن بڑھا دیتا ہے, جس کی وجہ سے ہیئر فال بھی کنٹرول ہوتا ہے اور اس کی گروتھ بھی بڑھ جاتی ہے. اچھا, اور صدف آپ کیا اسپیسیفک, کیونکہ ہم چاہیں گے کہ جس سیلون میں بھی جو علاج ہوتا ہے اس کا بھی پتہ چلے کہ کیا ٹریٹمنٹس موجود ہیں. اچھا, سیلون میں تو میرے جیسے سیلون میں بہت سارے ٹریٹمنٹس ہیں, لیکن میں اسپیسیفک یہاں مینشن کروں گی بال جو گرتے ہیں 90% لوگوں کے کیوں گرتے ہیں, کیونکہ وہ یوزولی جو باکس ڈائز ہوتے ہیں دے بائی ان دا مارکیٹ, اور پھر وہ ایزی وے میں کہ ہم خود کریں, اور وہ 10 days میں بھی ایک بال نظر آ گیا تو وہ اس پہ لگا رہے ہوتے ہیں. ہاں, لیکن وہ لانگ رن اٹس لائک آپ کو اسکن کینسر ہو سکتا ہے اس میں. اور میں نے ایسے پیشنٹس, کیونکہ میں انگلینڈ سے موو ہوئی ہوں تو میں وہاں کام کرتی تھی, اور مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ اسکن کی کتنی پرابلمس ہوتی تھیں, کیونکہ وہ باکس ڈائز یوز کرتے تھے, اور ہمیں اسٹرکٹلی ان کو منع ہوتا تھا, ٹچ کرنا بھی ہمیں منع ہوتا تھا. تو یہاں پہ وہ اتنا کامن ہے کہ لوگ گروسری کے ساتھ باکس رائس لیتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, ایسا ہی ہے, اٹھا لیتے جی میرے بالوں کو کون سا کلر سوٹ کرے گا. تو آج اسپیسیفکلی جو ہے وہ صدف ہمیں یہ بھی ہیلپ کریں گی, کیونکہ ضروری ہے کہ چاہے اگر آپ کے بالوں میں والیوم کم ہو تو ہم بالوں کی سٹائلنگ کیسے کریں کہ ہمارے بال جو ہیں وہ اچھے لگیں. اور دیکھیں ہر فیس کٹ کے لیے نا ایک اسپیسیفک جو ہے اسٹائل وہ زیادہ اچھا لگتا ہے. کہ اگر میں اپنی بات کروں, مجھے لگتا ہے جب سے میں نے اگر وزن پٹ آن کیا ہے تو اگر میں جب اسٹریٹ بال بناتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہاں میرا چہرہ سلیک لگتا ہے. جب میں کرلز بالوں میں ایڈ کر لیتی ہوں تو مجھے لگتا ہے نہیں اچھا میں پھر گول مٹول سی لگنے لگ گئی ہوں. تو بڑا فرق ہے کہ آپ بالوں کو اسٹائل بھی کیسے کر رہے ہیں نا. صحیح بات ہے, کیونکہ یہاں پہ ہمارے یہاں کانسیپٹ نہیں ہے لوگوں کا, اور لوگ سیلون میں جانے کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں پرابلم ہوگی اگر ہم 4 weeks میں یا 6 weeks وہ میں, کہتے ہیں ہم سیلون جائیں گے تو ہمارا بینک اکاؤنٹ خالی ہو جائے گا. ہاں, لیکن ایک اچھا اب یہ کرا لیں فلانے کے, اچھا فیشیل بھی کرا لیں. لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ بھائی جائیں گے نا تو 5-6 چیزیں کرا کے ہی آئیں گے. ہاں, لیکن میں ہمیشہ اپنے کلائنٹ جو میرے ریگولر کلائنٹس ہیں ان کو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ نے ایک دفعہ فل ہیڈ کرایا ہے تو یو نیڈ ٹو کم بیک ان 6 weeks ٹائم, اور پھر ہم صرف ہاف روٹس کرتے ہیں جو ان کی پرومیننٹ ہو رہی ہوتی ہیں, تاکہ بالکل ادھر سے جا کے
ना उसको नुकसान पहुंचे। हमारे साथ ये कॉलर भी है आरिफ आला से उस्मान अली। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी उस्मान भाई क्या पूछना चाहेंगे? जी, मैं सर कह रहा हूँ कि मेरे ना बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मेरे बाल बहुत ज्यादा ना गिरते हैं। अच्छा अच्छा, उस्मान भाई आप अपनी एज बता दीजिए। जी, मेरी एज तकरीबन 20 साल है। 20 साल अच्छा, तो 20 बहुत साल है। ज़्यादा। आपके वालिद के बाल हैं? मतलब वालिद, नाना, दादा, अम्मी, जी सबके बाल सही हैं? आपको कोई अल्लाह ना करे कोई बीमारी तो नहीं है? नहीं, मैंने चेकअप करवाया, मेरे कोई बीमारी भी नहीं है। कोई बीमारी, लीवर का कोई इशू नहीं है? कोई स्ट्रेस, डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, कुछ भी नहीं है? जी नहीं। अच्छा, अगर वैसे ही अगर आपके बाल बहुत गिर रहे हैं तो फिर देखिए पानी, हार्ड वाटर तो नहीं है, क्योंकि कोई बीमारी नहीं है। अम्मी अब्बा सबके बाल बहुत अच्छे हैं, तो हार्ड वाटर भी एक मसला हो सकता है। तो उस पानी को उबालकर छानकर उससे बाल धोइए। और इनिशियली जैसे घर पे आप करना चाहें तो एक तो आप मल्टीविटामिन कोई ले लीजिए जिसमें सिलीनियम ज़रूर हो। आदमियों के लिए सिलीनियम मिनरल बहुत ज़बरदस्त होता है बालों को अच्छा करने के लिए, वो ले लीजिए। लगाने के लिए आप ऐसे कीजिए, पम्पकिन सीड ऑयल यानी कि लौकी का तेल मिल जाता है, लौकी का तेल 1 चम्मच लेकर उसमें 1 ही चम्मच अदरक का जूस मिला लें और वो लगाना शुरू करें। रोज़ाना रात को लगाएं, सुबह कोई भी माइल्ड शैम्पू से आप वॉश कर लें तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपके बाल गिरना रुक जाएंगे। अच्छा विकी साहब, ये हमने देखा है कि अक्सर आपके फादर जो हेयर लॉस फैमिली में होता है यूजुअली, सो उसमें देखते हैं कि सिर्फ ये नहीं कि आपके फादर के बाल जा रहे कि जा रहे, ये भी देखते हैं कि आपके नाना जो है जी, मैं क्या इसीलिए उनके कह रही कि नाना, उनका दादा। नाना कि उनके बाल तो नहीं गिर रहे, तो फिर पता चलता है कि अच्छा हाँ फिर तो जीन्स में आपके आया है कि आप जो मर्जी कर लें। अब आप देख लें ना, मतलब सलमान खान को देख लें, मैं अपने बचपन से देख रही हूँ कि वो कब से हेयर ट्रांसप्लांट करा रहा है, वो अब भी जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट करा रहा है। तो ये तो मसले ऐसे हैं कि जो जिस जीन से तो मैं खत्म फाइट नहीं है। देखिए, हम कुदरत से लड़ नहीं सकते लेकिन हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। जैसे अगर आपके वालिद के बाल 40 साल में गिरे, अगर अब बच्चे के बाल 20 साल में गिर रहे हैं, क्योंकि हम एक केमिकल वाली दुनिया में रह रहे हैं, हमारे ग़िज़ाएँ जो वो नहीं रही जो हमारे माँ बाप इस्तेमाल करते थे, इसलिए उनके बाल 40 में जाके गिरे थे। अब आपके 20 में अगर गिरना शुरू हुए तो आप क्या कर सकते हैं, आप बैक टू रूट्स आ जाए, नेचुरोपैथी की तरफ आ जाए। नेचुरोपैथी ये नहीं कि आप नेचुरोपैथी से इलाज करें, मतलब ये कि नेचर्स की तरफ आ जाए, करीब हो जाएं कि आप देसी घी का इस्तेमाल करें, फिर आप जो है ना और बिला वजह के जेल वगैरह भी कलर्स इस्तेमाल नहीं करें। जेल तो लिए। एक बात बताऊं, अगर जो भी बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आप ये जो जेल वगैरह लगाते हैं तो आपने पहली सीढ़ी पे कदम रख लिया है बालों को टाटा करने की, पहली सीढ़ी है। अब आपने कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी है आपकी मर्जी है। हाँ, और बिला वजह के ना ये आपने अपने हेयर स्टाइलिंग में वो स्प्रेज भी नहीं करने, जेल भी नहीं लगाने, इनको अवॉइड करना है। हम बाकायदा प्रोसीजर का आगाज़ करेंगे, घरों में क्या कुछ कर सकते हैं डॉक्टर बिल्किस से बताएंगी, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं जी। तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम एक पाकिस्तानी माशरे में रहते हैं और जहाँ पर ज़्यादातर हम देखते हैं कि अरेंज मैरिजेस होती हैं। जब स्पेसिफिकली लड़की की पिक्चर्स जाती हैं तो जहाँ पे लड़कों को रंग की बड़ी प्रॉब्लम होती है, हाइट की बहुत इशू होती है, तो लड़कों में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट होती है वो होते हैं उनके बाल कम हो, बाल गिर रहे हों, बालों का हेयर स्टाइल जो है। तो लोग पूछते हैं कि भाई क्या मसला है इनके बालों के साथ, और यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस है वो शैटर हो जाता है लड़के का, बड़ा काउंट करता है जनाब। जब भी कोई रिश्ता हो रहा था तो लोग यूजुअली पूछते हैं कि क्या इशू है भाई। सो हमारी मैच मेकर से बात हुई और हमने भी उनसे पूछा कि अगर लड़कों में या फिर लड़कियों में बालों का ऐसा इशू हो, हेयर फॉल का इशू हो, और उनके बाल कम हो या उनमें गंजपन हो, तो उनको रिश्ता ढूंढते हुए किन किन मसाइल का सामना होता है। तो जो मैच मेकर ने जो हमें बताया वो हम आपके साथ भी शेयर करते हैं। कल आपको बताए बच्चे और बच्चियों को जो है ना परफेक्ट मैच चाहिए, तो उनको बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। उनको चाहिए कि भाई अगर लड़का है तो उसके बाल भी अच्छे हों, हर चीज़ अच्छी हो, तो बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाते हैं। लड़कियों में भी होते हैं, लड़कों में भी होते हैं। और एक बच्ची है मेरे पास ऐसी, और उनका रिश्ते में ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन वो स्कार्फ पहन के आती हैं तो सब ये कहते हैं कि आप जो है स्कार्फ उतार के आएँ। और बालों की कमी की वजह से अभी ही रिसेंटली पूरा रिश्ता वगैरह सब हमारा तय हो गया था। होने के बाद लड़के को अचानक पता लगा, लड़की ने कहा मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे बाल कम हैं। तो हालांकि इसकी सारी ट्रीटमेंट हो रही थी, लेकिन उस लड़के ने मना कर दिया। अगर अमेरिका वगैरह का या ऑस्ट्रेलिया का लड़का हो, उसके बाल कम हो तो वो फैशन है, वो आराम से इनकी शादियाँ हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे हो तो मसले मसाइल ज़्यादा होते हैं।
حالانکि آج کل تو ٹریٹمنٹ اتنا آسان ہو گیا ہے ہر چیز کا, اور کافی لڑکوں نے تو کیا کہتے ہیں اپنا ٹریٹمنٹ کروا کے پھر شادی کی ہے. خواتین کو زیادہ ریجیکٹ کیا جاتا ہے, مردوں کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ویسے کافی لڑکیاں آج کل ایسی ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ فیشن ہے تو وہ تو پھر بھی ایکسیپٹ کر لیتی ہیں, لیکن لڑکیوں کو بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں. ویسے لڑکیوں کے تو بال بہت کم ایسا ہوتا ہے, ریئر کیس ایسے ہمارے پاس آتے ہیں کہ جن کے بال کم ہوتے ہیں. جن کے بال کم ہوتے ہیں ان کا بھی دل ہوتا ہے, ان کو بھی ظاہر سی بات ہے شادی تو کرنی ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ بس جوڑ جہاں بنا ہوتا ہے نا ہو ہی جاتی ہے, اللہ پاک کروا دیتا ہے. جو فیملیز بالوں کی وجہ سے منع کر دیتی ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں یہ تو ایک یہ قدرتی عمل ہے, بالوں کی کمی کوئی اتنی بڑی کمی نہیں ہے جس کی وجہ سے شادی نہ ہو. آج کل لڑکیاں ایسی ہیں کہ جن کی ارننگ اچھی ہوتی ہے تو وہ کر بھی لیتی ہیں, ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں کرتی. جب دیکھتی ہیں کہ بندہ ویل آف ہے اور کیا کہتے ہیں ہر چیز اس کے پاس موجود ہے تو یہ بالوں کو پھر نہیں دیکھتی, پھر بہت سے جو ہے نا اس کو فیشن سمجھ کے کر لیتی ہیں. یہ آپ نے بات دیکھی کہ اگر آسٹریلیا امریکہ وغیرہ کا باہر کا رشتہ ہو اور وہاں پہ بال کم ہونا تو پھر جو خواتین وہ پھر پوچھتی نہیں, پھر آف کورس پھر وہاں پہ ایک نیشنلٹی وہاں پہ بھی ڈفرینٹ بھی آ جاتی ہے تو لڑکیاں کہتی ہیں جی ٹھیک ہے وائی ناٹ. لیکن یہاں پر ہو تو پھر اگر بندے کے بال کم ہو تو لڑکیوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اور لڑکوں کو تو آف کورس مسئلہ ہوتا ہی ہے. تو آپ سوچیں کہ اگر سامنے چہرے کا رنگ جو ہے وہ اتنا میٹر کر رہا ہوتا ہے تو پھر جو سر کے بال ہیں وہ کتنا میٹر کریں گے. اچھا ہم کچن کاؤنٹر میں بھی چلتے ہیں کیونکہ کچن کاؤنٹر میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر بلقیس موجود ہیں, اور ڈاکٹر بلقیس جو ہیں وہ اسپیسیفکلی جو ہیں وہ اب ہمیں ایسی چیز بنانا بتا رہے ہیں جس سے ہم گھر میں استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا, جیسے ہم نے بات کی نا کہ کھانا زیادہ بہتر ہے لگانے سے, تو اسی پہ عمل کرتے ہوئے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کے بال گر رہے ہو, چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو, چاہے جن کے پاس پیسے ہو چاہے جن کے پاس پیسے نہ ہو, تو اگر آپ کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں, ہاں بالکل, آپ نے لینا ہے جیلیٹن پاؤڈر لینا ہے. پلانٹ سورس لے لیں یا اینیمل سورس لے لیں. جیلیٹن پاؤڈر حلال لے لیں. اب جیلیٹن پاؤڈر ہوتا کیا ہے, وہ آپ کے جانور کے ٹیشو سے یا اس کے گوشت سے یا اس سے نکلتا ہے, جیسے جو آپ کے وہ فیٹس, ہڈی سے اس طرح کارٹیلیج وغیرہ سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے, اب حلال جانور کا آپ لے کے جیلیٹن, اور پاکستانی بلیسڈ ہے کہ ہمارے یہاں جیلیٹن پاؤڈر آرام سے مل جاتا ہے جو بہت اچھی طریقے سے آپ کے آنتوں میں جذب ہو جاتا ہے, آپ کی اسکن کو, آپ کے بالوں کو ری گروتھ کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب میں نے پہلا جو ہم بتا رہے ہیں وہ ایلوپیشیا کا بتا رہے ہیں, یہ فار ایوری ون. جیسے آپ نے بہت ڈائٹ کی, آپ کے بال گر رہے ہیں تو آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ نے مطلب کہ آپ کے بال ایسے گچھوں میں آنا شروع ہوئے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ہوم ریمیڈی کھانے کی, پھر میں لگانے کی الگ الگ بتاتی ہوں. جیلیٹن پاؤڈر آپ نے لیا, یہاں پہ جیسے پانی میں ابال رہی تھی 2 کپ, اس میں 1/4 ٹی اسپون سے کچھ تھوڑا سا زیادہ لے کے جیلیٹن پاؤڈر اس میں ڈال دوں گی, یہ اس میں ڈیزالو ہو جائے گا. اب جیلیٹن پاؤڈر کو جو کام آپ کی باڈی میں کروانے میں مدد کرے گا نا, وہ ہے کالی مرچ. آپ نے 2 کالی مرچ کو کوٹ کر اس میں ڈال دینا. اچھا, اس کے ساتھ آپ کیا استعمال کریں گے, جیسے یہ پینے کا بن گیا, آپ دوپہر کھانے سے پہلے 1 کپ لے لیجئے, رات کھانے سے پہلے 1 کپ لے لیجئے. اس کے ساتھ آپ نے لیمبو, جیسے لیمن واٹر, جیسے لیمبو پانی, اور ساتھ میں 2 سے 3 کھجوریں لازمی کھائیں. تو یہ ایک وہ دوا بن جائے گی جو آپ کے بالوں کو گرنے سے روکے گی, انٹرنلی کوئی بھی مسائل. یہ وہ ایک طرح سے پانی ہے جو کہ آپ کو کہوا آپ اس کو سمجھ لیں کہ آپ نے کھانے سے پہلے کھانا ہے, پینا ہے سر پینا, دوپہر رات کھانے سے پہلے, دوپہر اور رات میں. اچھا جی, گلزار ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہیں لاہور سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی گلزار صاحب, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میری بیٹی ہے 14-15 سال کی, ان کے سر پہ نا فنگس ہوئی تھی, وہ تو ٹھیک ہو گئی ہے مگر نا ان کے بال بہت گرتے ہیں. اچھا, اوکے. تو وہ کنگا کرتی, بہت زیادہ گچھے نکلتے ہیں, تو اس کے لیے کوئی علاج ہو تو. اچھا گلزار بھائی, ایک بات بتائیے, آپ نے کیا ڈاکٹر کو دکھایا تھا؟ جی لاہور میں ہاسپٹل میں ان کا کافی لمبا علاج کروایا, تو اس کے لیے وہ میرا خیال ہے کوئی کنار شیمپو تھا اور شاید کوئی لوشن تھا, وہ دیا تھا انہوں نے, اس سے وہ ٹھیک ہوئی. اچھا, اور گلزار بھائی کیا آپ نے ان کا بلڈ ٹیسٹ سارا کرایا تھا؟ نہیں, وہ صرف ادھر ہی چیک اپ ہوا بس. اچھا, ایج کیا ہے آپ کی بیٹی کی؟ 14-15 سال کی. 14-15 سال. اچھا, ابھی اس کو وہ خشکی وغیرہ ہے, ڈاکٹرز نے کیا کہا اس کو, ایگزیما کہا یا اس کو سورائسس کہا یا کوئی اور اس کو فنگس کا کوئی نام دیا, سبورک ڈرماٹائٹس کا کچھ تو کہا ہوگا نا ڈاکٹر نے, یہ تو آپ کو ناز لے لیں اس طرح.
चलें जी, हमारी जो कॉल है वो ड्रॉप हो गई, हम बता देते हैं। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पे हमारी बहन भी मौजूद हैं और इनका भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हेयर लॉस हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आप मुझे बताएं आपका हेयर लॉस जो है वो कब से होना शुरू हुआ? 1 महीना हो गया। 1 महीने में कैसे बाल गिर गए? और आपके बाल इतने गिरे हैं कि बालों की अब कोई वो शेप भी नहीं है, वो प्रॉपर। तो क्या आपको, मैं आपको देख रही हूँ कि आप वैसे भी थोड़ी सी कमज़ोर हैं, तो आप वीक हुई और उसके बाद आपने कोई डाइटिंग ऐसी की है, क्या हुआ सर? मैं वीक हो गई, इसकी वजह से मेरे बाल गिरे। अच्छा, तो आप ठीक है, मैं चाहूँगी कि अच्छा, वीकनेस क्यों हुई? हाँ, चाहूँगी कि उसके, हाँ ठीक है, तो ये वीकनेस क्यों हुई आपको? जी, मेरे को भी 1 महीने बुखार रहा ना, इस वजह से भी। अच्छा, बुखार। ओके, बुखार तो रहा। आपने चेक कराया बुखार कौन सा था? टाइफाइड का था? नहीं, वायरल बुखार वायरल होता है था जी। और वो इतना वो लंबा रहा, इतना वो लंबा जिसकी रहा। वजह से जो है ना मेरे बाल। मैं ज़रा चाहूँगी ज़रा आप हम चेयर्स इनकी घुमा भी लेते ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इनके बाल जो हैं सारे ही खत्म हो गए। बिल्कुल, बेटा और खोल ये सकते हैं ना? मतलब 1 महीना इनका बुखार रहा, इसका मतलब है कोई इन्फेक्शन ऐसी थी जो कि हाँ, जो prolonged- ज़ाहिर है, अच्छा, आप वैसे आपने नोट किया होगा ये हम ना अभी तक लॉन्ग कोविड का भी शिकार हैं। कोविड तो खैर ख़त्म हो गया में, अल्लाह ना करे दोबारा कभी सर उठाए, लेकिन उसकी वजह से भी ना बहुत सारी हमारे अंदर से चीज़ें हिल गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कोविड के बाद जिनको कोविड हो चुका होता है उनको अगर बुखार होता है तो वो जाने का नाम ही नहीं। अच्छा, आप मुझे ज़रा एक न्यूज़ ब्रेक के लिए जो छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मिलते हैं जी। तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं हेयर लॉस के हवाले से, और हेयर लॉस के हवाले से घर में क्या सोल्यूशन आपके पास हो सकता है, क्लिनिक्स में और सैलून्स में भी जो तरीक़ेकार जो अवेलेबल है उस पर आज हम बात कर रहे हैं। और जैसे हमारी बहन यहाँ पर मौजूद है, बता रही थी कि 1 महीने से उनको बुखार था और उसके बाद उनके बाल ऐसे गिरने लगे। एक दरमियान में हमारी कॉलर भी थी, उन्होंने भी कहा कि जैसे हमारी बहन बैठी उनके भी बाल ऐसे गिरे। सो ये कोई वाहिद नहीं है, हम अपने घर में अपने आसपास अक्सर से लोगों को देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ बीमारी होती है जो कि आपके बाल ले जाती है। तो आपका क्या किया जा सकता है इसका? अच्छा देखिए, पहले तो आप अच्छी मल्टीविटामिन लें, होम्योपैथिक में अल्फ़ा मदर टिंचर में ले लें, या अल्फ़ा के सिरप मिलते हैं, वो ज़रूर किसी भी कंपनी का आप लेके इस्तेमाल करें। अगर उसको लूसन कहते हैं, लूसन के ताज़ा कोंपले जो है ना, उस पत्ते जो इसकी पत्तियाँ होती हैं वो उबाल कर कहवा बनाकर पी सकते हैं। तो बुखार के बाद जो इन्फेक्शन रहने के बाद आपके बालों पे असर होता है तो उसको कम करने में ये आपकी मदद करेगा। लगाने के लिए जो पहले कॉलर थे उन्होंने भी बोला कि उनको फंगस था, तो उस वजह से तो तारपीन का तेल, तारपीन का तेल आपको फर्नीचर वालों के साथ भी मिल जाएगा, किसी अच्छे जो है डिपार्टमेंटल स्टोर जहाँ हर किस्म के ऑयल मिलते हैं वहाँ मिल जाता है तारपीन का तेल। किससे बनता है? ये प्लांट सोर्स है। अच्छा, प्लांट सोर्स ही है, लेकिन ये इडेबल नहीं, यानी कि आपने पीना नहीं, आपने सिर्फ लगाना है। अच्छा, इसके लिए ये नमूनिया के लिए बहुत अच्छा होता है, गाउट के लिए बहुत अच्छा होता है, एलोपेशिया के लिए बहुत अच्छा होता है, स्कारिंग एलोपेशिया के लिए बहुत अच्छा होता है। तारपीन का तेल आपने लिया 1 चम्मच। अब इसमें कैरियर ऑयल आप कौन सा डालेंगे जो आपके बालों को सूट करता है। अगर आपको सरसों सूट करता है आप सरसों, अगर आपको कुछ लोग कोकोनट ऑयल लगाते हैं आप कोकोनट ऑयल, जो भी अवेलेबल हो जो आपको सूट करता हो आप उसमें 1 चम्मच ये मिला लें। अच्छा, जो कैरियर ऑयल आप मिला रहे हैं तो उससे आपने क्या करना है, पहले जैसे मैं यहाँ पर है तकरीबन आधा कप में आपने 8 से 10 लौंग डालकर और 1 चम्मच कलौंजी, इसको हल्का सा गर्म कर लें। ये लौंग और कलौंजी ये आप इसमें डालकर हल्का सा गर्म कर लें। उसके बाद जो ये वाला ऑयल बन जाएगा इसको छान कर रख लें, और जब भी आपको लगाना हो उस वक्त आप इसको तारपीन के तेल में मिक्स करेंगे। अब इसको लगाने का तरीका ये है कि रुई की मदद से आप पार्टीशन करें, मैं बता देती हूँ ऐसे, जैसे पार्टीशन करके इस तरह करके ऐसे करके आप लगाओ। और जैसे होते हैं ना कि लोग मसाज करते हैं बालों का, सब कुछ लोग क्या करते हैं कुश्ती लड़ते हैं और खूब ऐसा करते हैं कि जैसे बस आज ही कुआं खोद लेंगे, आज तमाम बाल बाहर निकाल लेंगे, जड़ें बिल्कुल उखाड़ देते हैं। तो ये जो कुआं ना खोदें बालों के साथ, लेकिन एक बता देती हूँ जिससे आपकी सर्कुलेशन तेज हो जाती है। आपने थोड़े से जैसे बालों को पकड़ा, हल्का सा इसको ऐसे देखें, हल्का, अब दर्द तो नहीं हो रहा है बेटा, हो भी रहा हो तो बताइएगा नहीं हल्का सा देखिए, ये तरीका है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को तेज करने का। जहाँ से आपके बाल जा रहे हैं ना, आप यकीन करें ये आप कीजिए, बहुत फ़र्क पड़ता है। ये देखें, फिर इसके बाद आपने ऑयलिंग की, इसके बाद आपने क्या किया, हॉट टॉवल, ताकि और आपको जो है ना आपके पोर्स ओपन हो और आपने जो चीज़ें यूज़ की वो आराम से रूट्स तक पहुँच जाए। हॉट टॉवल करने के बाद आपने छोड़ना नहीं।
हॉट टॉवल किया, आपको लगा जैसे सर्कुलेशन तेज़ हो गई, उसके बाद ठंडे पानी में टॉवल को डालकर दोबारा रख लीजिए। तो ये ज़रूर कीजिएगा, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। सही। तो ये तो एलोपेशिया के लिए भी था, जिनके बाल बहुत गिरे उनके लिए भी था। अच्छा, अब कुछ लोग होते हैं जो जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज, आप भी तो अपने क्लिनिक में वो कर रही होती ना, बालों का हेयर लॉस का, आप भी तो जी नेचुरलाइज में ट्रीटमेंट्स हम खाने की और लगाने की सारी चीज़ें दे रहे होते हैं। अच्छा, अब आ गए हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज है। अब पॉलीसिस्टिक ओवरीज में इंसुलिन भी होता है कि इंसुलिन रेज्ड हो जाता है अक्सर, इसलिए इंसुलिन को मैनेज करने के लिए डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं। लेकिन नेचुरोपैथी में इंसुलिन को जो बैलेंस करता है वो मेथी दाना है। जैसे अभी हमारे दरमियान में एक कॉलर आई थी, उनका ये भी कहना था कि उनके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, उनका भी शुगर भी हो गई है, तो क्या ये शुगर की वजह से जो है मेरे बाल गिर रहे हैं? हाँ, हो सकता है एक रीज़न शुगर की वजह से भी बाल गिरते हैं। ब्लड प्रेशर ज़्यादा जिन लोगों का रहता है उनकी वजह से भी गिरते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उसकी वजह से भी गिरते हैं, खून की कमी हो जाए तो भी बाल गिरते हैं। तो और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो, कॉन्स्टिपेशन हो, तो इसीलिए कहते हैं आप वही नज़र आएंगे जो आप खाएंगे। तो इसलिए अपनी ग़िज़ा का ख्याल करें। अच्छा, अब मेथी का जो कमाल है ना वो बालों के लिए बेहतरीन है। अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम्स है या PCOS है, तो आप और डिजीज़ है, दोनों में आपने मेथी दाना क्या करना है, ये देखिए ये है तकरीबन अगर मैं इसको 2 चम्मच ले लेती हूँ, यहाँ कैरियर ऑयल अगेन आपका है, जो भी आप ऑयल लेना चाहें, आपने इसमें मेथी दाना डाला। वैसे सबसे अच्छा होता है सरसों का तेल ना, 2 चम्मच बड़े चम्मच नहीं होते। कुछ लोग जैसे कहते हैं कि जैतून का तेल लोगों को सूट नहीं करता, सरों पे दाने बन जाते हैं, इसकी तासीर गर्म होती है ना। अच्छा, पाकिस्तान के लिए हम बात करें ना तो कैरियर ऑयल, सरसों या कोकोनट, दोनों बहुत बेस्ट है, बेहतरीन है। और अच्छा, मिसेस ज़ईम हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, किससे बात करनी है? ज़रूर कीजिए जी। प्लीज़ आपने ना टीवी की आवाज़ भी बंद कर दीजिएगा। मेरे घर में बोरिंग का पानी होता है जो तकरीबन थोड़ा खारा होता है, उससे मेरे बाल बहुत ख़राब हो रहे हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए कि मेरे बाल गिरना बंद हो जाएं? जैसे पूरे कराची का ये मसला है। मैं बता देती हूँ। अच्छा, आपका तो बोरिंग का पानी, लेकिन यूजुअली जो टैंकर से हमारे घरों में पानी आता है वो भी वैसे ही होता है। और वो मिक्स पानी लेकर आते हो, कहते हैं नहीं बाजी मीठा है। मीठा, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। अच्छा, आपने क्या करना है, स्टेनलेस स्टील की पतीली लेनी है और उसमें पानी को उबालना है। ठीक है, पानी को उबालना है, जब बबल्स आने लगे तो आपने आधे घंटे तक उबालना है। उबालने के बाद फिर आप देखेंगे कि वो खारा जो बोरिंग का पानी जब उसको ठंडा करने लगेंगी, ऊपर एक सफ़ेद ऐसा लगेगा जैसे लेयर आ गई है और नीचे ढल्ले बन के नीचे आ गए। कैल्शियम हार्ड वाटर जो भी होता है वो सारा 2 तरह से हो जाएगा, एक ऊपर लेयर आ जाएगी, एक नीचे आ जाएगी। आपने लेना है फिटकरी लेकर आपने, जैसे मिसाल के तौर पे आप समझें, फिटकरी जो आपका पतीला आपने पानी बनाया वो है, आपने हाथ से ऐसे करके 1, 2 और 3 फिटकरी आपने घुमा ली। उसके बाद मुट्ठी भर गंदुम लेना है, गंदुम, और आप उसमें डाल दें जितना, और जो उसमें चीज़ें टॉक्सिक होगी ना, गंदुम उसको जो है ना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जब आपने फिटकरी घुमाई, ठंडा कीजिएगा तो और सारी चीज़ें नीचे बैठ जाएंगी। मेहनत तलब काम है, करना पड़ेगा, तो बाल गिरने से रुकेंगे। अब इससे आपके केमिकल के बगैर आपका जो पानी है वो तकरीबन डिस्टिल के करीब आ जाएगा। आप ये पानी से सर धोइए, इंशाल्लाह बाल नहीं गिरेंगे, अगर ये वजह है तो। सही है। अच्छा, अब इसको कंप्लीट करते हैं। जैसे आपने मेथी डाला, उसके बाद आप इसमें काली मिर्च ज़रूर डालें, 3-4 कूट कर काली मिर्च आपने डालना है। काली मिर्च से क्या फ़ायदा होता है? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को तेज़ करेगा। जहाँ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड तेज़ होगा वहाँ बाल गिरना रुकेंगे। ओके, ठीक है। और फिर आपने इसमें 8 से 10 लौंग डालना है, और कलौंजी अगर आप डालें तो बेहतर है, आप कलौंजी 1 चम्मच डालिए। इसको गर्म कीजिए, क्योंकि सरसों के तेल में नेचुरल पानी होता है। जब आप इसको हल्के आंच पे गर्म करेंगे तो वो मॉइस्चर की वजह से जो दूसरी चीज़ें आपने डाली ये इसमें मिक्स हो जाएगा, तो ये आपका बहुत बेहतरीन ऑयल तैयार हो जाएगा। जब ये बन जाए तो कहानी में एक और ट्विस्ट है, वो के साथ आपने अदरक का जूस मिक्स करना है, जैसे हमने तारपीन मिक्स किया था। तो ये उन लोगों के किन के लिए अच्छा, जो डाइट क्रश डाइट करके जिनके बाल
बहुत गिर रहे होते हैं, आप ये ऑयल बना के लगा के देखिएगा, इंशाल्लाह उनके लिए अच्छा है। या PCOS की वजह से है तो उनके लिए बहुत अच्छा है। तो ये एक्सटर्नली आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, क्या करें ना, दो मसले साथ साथ चल रहे होते हैं। एक तो आपका वजन ज़्यादा है, आपने वजन कम करना है, तो फिर आप फाके करना शुरू करेंगे, आप डाइट करना शुरू करेंगे, आप कीटो करेंगे, कोई भी ऐसी डाइट करेंगे, ऑफ कोर्स फिर आप ना फल खाएंगे ना दूध पिएंगे, तो फिर बाल तो आपके गिरेंगे ही, फिर आप बाल गिरेंगे, फिर आप बालों की हाँ में जो गिरने अच्छा, को रोकने के लिए काम अब शुरू कर आपने देते हैं। जिनको पॉलिसिस्टिक ओवरीज है ना, वो 4 चीज़ें पीस कर रख लीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए, वजन भी नहीं बढ़ेगा, सीरम इंसुलिन बढ़ रहा है तो उसके लिए भी अच्छा है, और PCOS के लिए भी अच्छा है। साबित इस्पगोल, मेथी दाना, कलौंजी, अजवाइन। साबित इस्पगोल को आप नहीं पीसेंगे, आप इसको साइड पे रख लीजिए। 3 चीज़ें जो इसको मोटा मोटा कूट लीजिए, चारों चीज़ें हम वजन है, कलौंजी और अजवाइन। अजवाइन, हाँ। आप इन 4 चीज़ें हो गई साबित इस्पगोल को, फिर जब आप 3 चीज़ें पीस लिया तो उसको मिक्स कर लीजिए। अब ये वेट के हिसाब से आपने लेना है, अगर आपका 60 तक का वेट है तो 1/4 टीस्पून ले लीजिए, लेकिन अगर 80 है तो 1 टीस्पून ले लीजिए खाली पेट और रात सोने से 80 आपने ऐसे 80 करके क्यों बोला, मुझे बताया। इसलिए बोला कि फिर मुझे कॉल आएंगे कि अगर हमारा वजन इतना है तो कितना लेना है, तो मैंने कहा अगर 80 तक का हाँ, है, यानी कि अगर वजन आपका ज्यादा है तो फिर आपने इसको 80 consume प्लस भी है तो आपने 1 टीस्पून लेना है, वरना ज्यादा नहीं ले सकते। ठीक है। और ये टाइम किसका होना चाहिए? ये सुबह खाली पेट, हाँ। थोड़े से पहले, जब भी खाली पेट कोई चीज़ इस्तेमाल करें, पहले आपने 1 कप या 1 ग्लास पानी पीना है, अपनी आंतों को हाइड्रेट करना है। उसके बाद आप ये वाली रेमेडी जो है ना इस्तेमाल कीजिए, उसको रेडी करें आंतों को। हाँ। उसके बाद आपने आधे घंटे तक एक और रेडी करने के काम कर ले, आपने कैफीन नहीं लेना। ओके, नो कॉफी नो चाय। आधे घंटे बाद आप पी लीजिएगा। तो फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे इससे आपका वेट मेंटेन होगा। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो ये कहेंगे ये तो गर्म चीज़ें गर्मी में खाएंगे तो क्या होगा, तो मैं उनको ये बताऊं कि जैतून गर्म और ठंड उस ममालिक जो होते हैं उनमें उगता है और खाया जाता है, तो ये इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं। लेकिन हर इंसान का पीएच अलग होता है, दवाओं का पीएच अलग होता है। अगर आपको लगता है कि ये आपको लगता है कि गर्मी कर रही है तो आप इसका जो डोज है वो कम से कम। अच्छा, अब आपने जेलेटिन वाला भी हमने ड्रिंक बता दिया कि जेलेटिन डाला तो उसमें और कुछ क्या? काली मिर्च। और उसमें काली मिर्च वो पीने के लिए आपने बताया। उसके बाद नींबू पानी जरूर पीना और 2 खजूरें खानी। 2 खजूरें भी खानी ताकि वो आपके बालों का। फिर आपने PCOS का भी बता दिया है, फिर साथ में आपने बालों की गिरने इनके लिए बता दिया कि ये क्या कर सकती हैं। और नेचुरल भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो क्या कर सकते हैं घरों में, बड़े आसान से तरीका है। इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। ये वो चीज़ें जिनको आप आराम से कर सकते हैं बगैर साइड इफेक्ट के खौफ के, है ना। आप ऐसी कोई चीज़ हमने कोई केमिकल तो उसमें डाला ही नहीं, बिल्कुल सारी नेचुरोपैथी की चीज़ें थी। एक छोटी सी हम ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। क्लिनिक में कैसा कैसा इलाज मौजूद है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, तो एक बार फिर से जियानु खुश आमदेद, राजी हो, खुशबाश हो, बाल शाल चंगे ने नहीं चंगे ने तो ऐसी कर दे देने जनाब। यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं ताकि आपके जो बालों का मसला है मैं एटलीस्ट आपको सोल्यूशन तो दें। अब फिर आपको जो सूट करता है, आप जो अफोर्ड कर सकते हैं, आपने उस पर ज़रूर काम करना है, क्योंकि बाल आपकी शख्सियत को उभारने में, आपकी पर्सनालिटी बनाने में, आपको बारोब बनाने में आपके बालों का बड़ा किरदार होता है। आप देख लें जी, पुरानी जो हीरोइंस हैं, हम उनको अगर पसंद करते हैं, उनको एडमायर करते हैं, उनके बालों की वजह से करते थे ना, कि जिनके बाल क्या ज़बरदस्त हेयर स्टाइल होता था। अभी भी किसी के बाल लंबे हों, किसी लड़के के बाल बड़े ज़बरदस्त बने हुए हो, तो हम उन्हीं को कहेंगे यार कितनी ज़बरदस्त पर्सनालिटी ना। तो इन्हीं बालों का हमने ख्याल रखना है। क्लिनिक में क्या कुछ ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, उम्मीद आज हम इस पर भी बात करेंगे। तो हम चलते भी अपने किचन काउंटर में चलते हैं। और साथ में अगर आपके बालों में इतना वॉल्यूम नहीं है तो ऐसा क्या आप बालों में स्टाइलिंग करें कि आपके बालों में अच्छी स्टाइलिंग हो जाए और आपके बाल अच्छे लगें। तो यहाँ पे हमारे साथ क्योंकि सदफ यहाँ पे मौजूद है तो बिलेजियो बाय सदफ का हम फ़ायदा उठाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे जनाब कि प्रॉपर इनके बालों की स्टाइलिंग भी होगी, जिसमें आपको मदद मिल सकेगी कि आपने बाल वॉल्यूम वाले बनाने कैसे हैं। तो इनका भी हम ज़रा शुरू करते हैं, लेकिन पहले मैं चाहूँगी ज़रा कि जो हमारी बहन यहाँ पे मौजूद है, इनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है। सो उनमें क्या क्या ट्रीटमेंट मौजूद है आपकी क्लिनिक में? ठीक है, ये हमारी डॉक्टर सैरिश है। डॉक्टर सैरिश। अच्छा, हमारे जैसे मैंने अभी आपने कहा PRP का, PRP में ब्लड लेते हैं, ब्लड हम ले चुके हैं, अब इसका प्लाज्मा तैयार हो रहा है, हमने सेंट्रीफ्यूज करने रख दिया है। प्लाज्मा आपको दिखाएंगे निकलता कैसा है प्लाज्मा। वो प्लाज्मा जो है लगाया जाता है। अच्छा, लगाने के डिफरेंट तरीके, जैसे इनकी जो है ना स्कैल्प को नम कर दिया गया है, नमिंग क्रीम लगा के इनको नम कर दिया। अच्छा, डिफरेंट तरीके होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पैच बना हुआ है तो बेस्ट तो होता है कि हम इंजेक्ट कर देते हैं,
لیکن ہر کوئی انجیکشن بیئر نہیں کر سکتا, پینفل ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا ہم یہ ڈرما پین ہے, یہ ڈرما پین کے تھرو جو ہے وہ پلازما آپ کے اسکیلپ میں لگا دیا جاتا ہے. ایک تو یہ ہو گیا, وہ ابھی آپ کو کر کے دکھائیں گے. اچھا, یہ اس میں کوئی پین بھی نہیں ہے, بڑے ایزیلی آپ کا ایبزارب ہو جاتا ہے, اور وہ جو نیڈل کا خوف ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا. ہاں, تو بہت سے جو خاص کر لڑکے بہت آتے ہیں تو وہ بہت گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, انجیکشن لگے گا, تو وہ اس سے بڑے بہت مزے سے اس سے کرواتے ہیں. اچھا, وہ پہ جو ہیئر فال ہو رہا ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے؟ یس. سر آپ بتائیے. بٹ اٹ ٹیکس سیشنز. اگر لیٹس سپوز اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں, انہوں نے بیئر کیا, پہلے بیمار ہی رہی ہیں 1 منتھ, تو جیسے ڈاکٹر بلقیس نے کہا کہ ان کو پہلے امیون سسٹم اپنا اندر سے ٹھیک اسٹرانگ کرنا ہے. جیسے ان کا ہم نے بلڈ لیا, اوبویسلی وہ بلڈ بھی اتنا اسٹرانگ نہیں ہوگا. اگر میرے پاس ایک یوزلی ہیلدی پیشنٹ آتا ہے تو میں ان کو یہ کہوں گی کہ میم آپ کو ایٹ لیسٹ 4 to 5 سیشنز لینے ہوں گے. بٹ لائک گھر اگر یہ آئی ہیں ہمارے پاس تو ان کو ایٹ لیسٹ 7 to 8 سیشنز پہ جانا پڑے گا. ایک مجھے ذرا مائک یہاں پہ چاہیے ہوگا, کیونکہ آپ کے مائک پہ تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے. مجھے پلیز اگر میری ٹیم ہے مجھے مائک دے دے گی. جی آپ کے پاس, جی مائک میں بات کر لیں. جی, تو میں بات کر رہی تھی پی آر پی کی. اگر ان کے لیے ہم پی آر پی سجیسٹ کرتے ہیں تو اس میں ایٹ لیسٹ ان کو 7 to 8 سیشنس لینے ہوں گے, بیکاز یہ انٹرنلی ان کی امیونٹی اس طرح سے نہیں ہے, ان کا پلازما اتنا رچ نہیں ہے کہ جو ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکے. کیونکہ ہمارے پاس جو بھی پرسن آئے گا وہ یہی سوچ کے آئے گا 2 سے 3 سیشن میں کرواؤں گی میرے بال بہتر ہو جائیں گے. لیکن آپ کا پلازما اگر اتنا رچ نہیں ہے تو اس میں ہم بھی اتنا افیکٹ آپ کو نہیں دے سکتے. یہ بھی تو ہے نا, مطلب بلڈ ٹو بلڈ بھی تو ویری کرتا ہے کہ کس کے پلازما اتنا رچ ہے یا نہیں ہے. ہاں, تو اگر ان کے سچویشن میں بات کریں تو ان کو ایٹ لیسٹ ایوری 15 days پہ ہمارے پاس وزٹ کرنا ہوگا, اور ساتھ میں ڈاکٹر میراہلی ان کو میڈیسن پرسکرائب کریں گی, وہ ان کو میڈیکلی لینی ہوں گی. اور ایوری 15 days پہ ان کو ایٹ لیسٹ 7 to 8 سیشنس لینے ہوں گے, جن سے ان کے, میں ہمیشہ جو بھی میرے پاس پیشنٹ آتا ہے میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ اسٹارٹنگ 3 سیشنس آپ نے بالکل بھی جو گروتھ ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کرنی. وہ سمجھیں آپ کے ٹریٹمنٹ سیشنز ہیں, آپ کیا وہ اسکیلپ کو ٹریٹ کر رہا ہے, ہم اسکیلپ کو پریپیئر کر رہے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے, اس کے بعد پھر گروتھ اسٹارٹ. یہ ان کی کنڈیشن بتا رہی ہیں, بٹ اگر ایک نارمل کنڈیشن میں جس کا بہت زیادہ اتنی سیویئر کنڈیشن نہیں ہوتی ہے, ہیلتھ اتنی خراب نہیں ہوتی ہے, تو ان کا ایک سیشن کے بعد ہی ہیئر فال کنٹرول ہو جاتا ہے, 50 to 80% کنٹرول ہو جاتا ہے, اور 2 میں ہیئر فال کمپلیٹلی کنٹرول ہو جاتا ہے. دین اس کے بعد گروتھ سیشن اسٹارٹ ہوتا ہے. یہاں پہ ایک چیز اور ایڈ کر دوں, سرچ بتائیں گے آپ کو, جو جیسے اب ان کی کنڈیشن ہے کہ لائک اگر بلڈ کا مسئلہ ہے, ہیموگلوبن کا ایشو ہے, پلازما ہیلدی نہیں آ رہا, تو ان کو ہم, مجھے بتائیں جو اس سے ویسے علاج کیا جاتا ہے اس پہ پیسے کتنے لگتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں وہی بات ہے نا کہ جو افورڈ کر سکتا ہے تو وہ ضرور پے کرے. بالکل. ہاں, تو اگر اس پہ کریں گے تو پھر ویسے کتنے پیسے لگتے ہیں؟ ویسے بات ہم پی آر پی جو کرتے ہیں وہ 15,000 کا 15,000 ہے, لیکن ہماری فرسٹ پیورٹی یہی ہوتی ہے کہ جو بھی مطلب جتنے بھی لوگ ہیں اس چیز کو اویل کر سکیں. تو ہماری ڈاکٹر صاحبہ تو ویسے ہی کہہ دیتی ہیں کہ ڈسکاؤنٹ کر دیں, لیکن ہمارے جو پرائزز ہیں وہ بہت ریزنیبل ہیں. اچھا, وہاں پہ بھی کہ 15,000 ان ایڈوانس جسے پی آر پی کہتے ہیں, اور بہت سے لوگ کہتے ہیں, تو اس میں جو دوسرا جو مائلڈ سی پی آر پی ہوتی ہے, ظاہر سے تو اس میں اتنے سیرمس نہیں ایڈ کیے جاتے, وہ ایک نارمل پی آر پی ہوتی ہے. بٹ ایسی کنڈیشن میں ہم کہیں گے کہ آپ ایڈوانس پی آر پی کرو, آپ کو رزلٹ تو ملے نا, تو وہ تھوڑا ڈسکاؤنٹ ہو جاتا ہے, بٹ یہ کہ آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے. اور اچھا, میں دیکھ رہی ہوں آپ کی ٹیم بھی جو ہے وہ یہ لے آئیے ذرا, کیونکہ تھینک یو. پلازما, یہ دیکھیے, اوکے ٹھیک ہے, یہ پلازما کا جناب, یہ دیکھیں ان کا بلڈ لیا, میں چاہتی ہوں ذرا آپ دیکھ سکیں. یہ ذرا آپ پلیز اس کو ایکسپلین بھی کہ یہ دیکھیں, یہ جناب 3 سیشنز ہو گئے نا, یہ آپ دیکھیں پورشنز بن گئے. یہ دیکھیں یہ بلڈ, اور یہ جو اوپر آ رہا ہے یہ پلازما. اور اس میں ہی ہوتا ہے کہ دیکھیں جتنا آپ کا ہیلدی بلڈ ہوگا, آپ کی ہیلتھ اچھی ہوگی, آپ کا پلازما اتنا ہی رچ نکلے گا, اس میں باریک باریک سے آپ کا سیلز بھی نظر آئیں گے, وہ بہت ہیلدی ہوتا ہے. اور جن کا ہوتا ہے وہ بالکل کلاؤڈی سیلز, تو وہ پھر آپ کا جو جن کا ہیلتھی جیسے ڈائبٹیز والے لوگ ہیں ان کا پھر اتنا کلیئر نہیں ہوتا ہے. وہ ان کا بلڈ ڈرا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, جن کا کولیسٹرول کا ایشو ہو, جن کا ڈائبٹیز کا ایشو ہو, ایون ان کا بلڈ ڈرا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اوکے, چل ہم ان کا جو ہے پروسیجر وہ اس کا وہ اسٹارٹ کرتے ہیں, تاکہ مجھے کیمرہ مین ہے وہ اس کو کیپچر وغیرہ کرتے رہیں گے. دوسری طرف جی میں, اچھا ہم پہلے ان کی کیا کٹ کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم ان کا کٹ نہیں کریں گے, ہم ان کو اسٹائلنگ دیں گے, تاکہ کیونکہ یہ ان کے لمبے بال ہیں, لیکن میں سجیسٹ کروں گی کہ یہ لیئرز میں کٹ کرائیں گی تو ان کو والیوم زیادہ ملے گا. کانسیپٹ یہاں پہ یہ بھی ہے بہت کہ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم لمبے بال ہیں اور ان کو لیئرز دے دیں گے تو ہمارے بال تھن ہو جائیں گے, جبکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. ہمیشہ یو گیٹ, آپ کو زیادہ والیوم ملتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, آج کل کی فیشن میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی خواتین بھی درمیان میں سے مانگ نکال کے پراپر جیل لگا کے بالوں کے پیچھے وہ جوڑا کرنے کا نا, وہ آج کل ایسے بال سے فیشن میں بھی ہے کہ آپ کے اتنے سے ہی بال ہو تو پراپر بس کھینچ کے آپ بال بنا کے پونی کر لیتے ہیں.
تو اس سے بھی بال کھنچتے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ جتنا آپ بچپن میں سے منع کرتے تھے کہ جی کھینچ کے پونی نہ کرو ورنہ جو ہیئر لائن ہے وہ پیچھے چلی جائے گی, سو کیا یہ صحیح ہوتا ہے؟ بالکل صحیح ہوتا ہے, اور اسپیشلی میں ان لوگوں کے لیے بتاؤں گی جو لوگ حجاب کرتی ہیں. حجاب والی لڑکیاں میرے پاس بہت آتی ہیں بلاچی, اور وہ ہمیشہ کہتی ہیں آنٹی ہمارے بال آگے سے کم ہو رہے ہیں. تو میں ان کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اپنے بال جب بھی دھو رات کو دھو اور ڈرائی کر کے سو. وہ لوگ یوزولی کیا کرتی ہیں, صبح نہاتی ہیں, نہا کے حجاب کیا اور سارا دن بال گیلے رہتے ہیں. اور ایک اور چیز بھی, گرمیاں بھی ہیں, پسینہ آتا ہے, وہ سیبم نہ اکٹھا ہوتا ہے, پھر ہوتا ہے کہ آپ وہ جو اپنا اسکارف حجاب نہیں دھوتے نا تو اس سے بھی ایشو ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ تو آلریڈی آپ کے سارے اس میں جمع ہوا ہے اسکارف میں, اور آپ پھر اگلے دن وہی اسکارف لے لیتے ہیں. تو یہ جو ہماری بہنیں جو حجاب کرتی ہیں ان کو تو اسپیسیفکلی جو ہے وہ کلینلیس کا خیال رکھنا چاہیے اس میں. اور دوسرا یہ کہ جو اسکیلپ ہے جب ہم واش کرتے ہیں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ واش روزانہ نہیں کریں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے, کیونکہ ہم منہ بھی تو روز ہوتے ہیں. ہاں یہ بھی ہے. تو اسکیلپ کو کلین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. اچھا جی, یہاں پہ یہ پروسیجر جو ہے دوسرا, اچھا اس میں پین نہیں ہوگی؟ یہ جو ہے نا اب ڈاکٹر سیرج جو ہے نا ان کو ڈرما پین کے بجائے میزو گن سے کریے. اچھا میزو گن. میزو گن. اچھا میزو گن سے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ جو بھی آپ بتا دیجیے سارا میزو کے پروسیس میں آ جاتا ہے. میزو گن میں نارملی جو ہم کر رہے ہوتے ہیں یوزلی اس میں ہم اس کے سیرمز لگاتے ہیں, اس میں سیرمز ایڈ کرتے ہیں اور پھر وہ آپ کے نا اسکیلپ کے اندر کر جاتے ہیں. مطلب باریک باریک نیڈلز ہوتے ہیں, دیکھیں یہ باریک باریک نیڈلز نظر آ رہی ہیں, یہ آپ کے اس کے تھرو جو ہے آپ کی میڈیسن چلی جاتی ہے. اچھا اس میں ہم کیا کریں, اس وقت ہم نے پلازما ہی اس میں لگا دیا ہے, مطلب پلازما ہم انجیکٹ نہیں کر رہے, پلازما ہم ڈرما پین سے نہیں کریں, ہم میزو کے ساتھ کریں, میزو گن کے ساتھ, اس کی پینیٹریشن بڑھ جائے گی. میں ذرا چاہتی ہوں ذرا نا یہ آپ کیمرہ مین صاحب کو بھی, ہمارے کیمرہ مین صاحب بھی ہیں, تو آپ ان کو ذرا دکھا بھی دیں کہ یہ جناب یہ ہے ڈرما پین, اور اس سے ڈرما پین یہ ہے, اور یہ کیا ہے؟ میزو گن. اچھا یہ میزو گن ہے. اس سے ہمیں یہ کہ جیسے اگر میں اس سے کروں گی تو مجھے ساتھ ان کا سیرم پور کرنا پڑے گا. اس میں چیزیں انجیکٹ آلریڈی سیرم اس میں موجود ہے, اس کو پریس کرتی جاؤں گی, جتنا ان کے اسکیلپ کو نیڈ ہے وہ سیرم ان کی اسکن میں پور ہوتا جائے گا اکارڈنگ ٹو اسکیلپ. صحیح ٹھیک ہے. سیٹ کر دیا, وہ میں پینیٹریٹ کروں گی اور وہ اسکن میں خود ہی سیرم آتا جائے گا. اوکے. اور اس سے زیادہ تکلیف تو نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی. یہ زیادہ بندے کراتے ہیں آپ کے پاس یا خواتین آ کے کراتی ہیں؟ ہمارے پاس دونوں ہی طرح کے پیشنٹ سچویشنز بتا دیتے ہیں, انجیکٹیبل بھی اور پینیٹریشن. کیونکہ یوزلی میں جب پی آر پی کا نام سن رہی ہوتی ہے نا تو پھر بندے زیادہ بتا رہے تھے کہ ہاں بھائی ہم نے اپنے بال میں نہیں خواتین لڑکیاں بہت کرواتی ہیں. ہاں لڑکیاں بھی کراتی ہیں, فیمیلز بھی کروا رہی ہیں, لیکن لڑکوں کا مردوں کا بہت ہے کہ جی ہیئر فال شروع ہو گیا ہے, ہیئر لائن ڈیزیز ہو رہی ہے, تو ہم اب گنج پن نہ آ جائے. ینگ ایج میں 22-23 سال کے بچے بہت آتے ہیں, ان کو بہت ہوتا ہے کہ جی بال گر رہے ہیں اور آپ کا بال رف ہو رہا ہے, تو ڈینڈرف ہو گئی, اس کے لیے بھی ہم کر رہے ہیں. صاحب تو ہیئر ٹرانسپلانٹ پہ بھی جا رہے تھے, لیکن میرے خیال سے شاید اس کی لیٹسٹ اسٹیج ہے. دیکھیں ہیئر ٹرانسپلانٹ ٹرانسپلانٹ کی مینٹیننس اگر آپ کہیں آپ نے ٹرانسپلانٹ لے لیا, آپ چاہتے ہیں وہ لائف لانگ رہے, تو آپ اس کو مینٹین پی آر پی سے کر سکتے ہیں. پی آر پی چاہیے آپ, کیونکہ ٹرانسپلانٹڈ ہیئرز جو ہیں وہ ہارش ہوتے ہیں اسٹارٹنگ, پھر آپ اس کو کر کے آپ ان کو اسموتھ اینڈ سلک کر سکتے ہیں. اچھا یہ مینٹیننس میں آ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلے ہم ان کا شروع کرتے ہیں. اچھا جی ان کا اب ہم ذرا ابھی تو ہم ان کے بال ذرا کر رہے ہیں ٹانگ. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ ہم بالوں میں والیوم ایڈ کرنے کے لیے جو بیک کامنگ کرتے ہیں وہ بھی تو بالوں کو بڑا نقصان دیتے ہیں, ڈیمیج کرتے ہیں بالوں کے. ڈیمیج کرتی ہے, لیکن اب اتنی اچھی چیزیں آ گئی ہیں کہ فائبر آ گئے ہیں, تو وہ اگر آپ بالوں میں لگا لیں تو آپ کو بہت ہی لائٹ سی بیک کامنگ کے ساتھ وہ آپ کو فائبر اٹھا دیتے ہیں یہ بال, تو وہ آپ کو نقصان نہیں کرتے, اور پھر آپ گھر جا کے ان کو واش کر لیں. تو اگر آپ 12 گھنٹے کی بھی اپنا کمرشلس کر رہی ہیں یا کام کر رہی ہیں تو 12 گھنٹے بعد آپ شام میں جا کے بال واش کر لیں تو وہ نقصان نہیں کرتے. جس فائبر کی بات کریں, میرے خیال سے جب آپ کے بال ویسے بھی کم ہوتے ہیں تو میرا فائبر تب بھی استعمال کریں تاکہ آپ کے بال جو ہے وہ کورڈ, سر آپ کا کورڈ ہو. بہت ساری لڑکیوں کو میں دیکھتی ہوں, لیکن کچھ پاؤڈر ایسے ہوتے ہیں جو فائبر نہیں دیتے لیکن وہ آپ کو والیوم دے رہے ہوتے ہیں. فائبر از ڈفرینٹ. فائبر آپ کے بالوں میں آرٹیفیشیل کلر کے ساتھ چھوٹے سے فائبر جو جیسے جو ٹاپک کے نام سے. ہاں ٹھیک ہے. لیکن جو پاؤڈر کی میں بات کر رہی ہوں وہ صرف آپ کو والیوم دینے کے لیے آتا ہے, تو اس میں جو آپ کی بیک کامنگ ہے وہ کم ہوتی ہے. اچھا میں ذرا چاہ رہی ہوں کہ یہ ہم دکھا دیتے ہیں. یہ جی ہیئر پاؤڈر ہے, یہ بیسکلی والیوم جو ہے نا یہ ایڈ کرتے ہیں جو یہ لے کر آئیں گے. اور یوزلی مجھے بتائیں یہ جو ہم ڈرائی شیمپو استعمال کرتے ہیں کہ اس سے بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ یہ دیکھیے ڈرائی شیمپو سے بہت فرق پڑتا ہے. اور یہ جی ہیئر انہانسمنٹ فائبرز, یہ اس سے بیسکلی آپ کے جو بال ہیں اس میں والیوم اچھا آ جاتا ہے. اچھا ابھی ہم مجھے بتائیں کہ صدف آپ پہلے ہم ان کے بالوں کو ٹانگ سے ہم وہ کریں اور اس کے بعد پھر ہم والیوم ایڈ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ میں ان کے لیے فائبر تھوڑے سے ڈالوں گی کہ یہاں پہ ان کے بال جو ہیں وہ ہلکے ہیں,
تو ان کے لیے میں فائبر کروں گی, اور اگر میں بیک کامنگ کروں گی تو پھر میں پاؤڈر کا استعمال کروں گی. اچھا یوزلی میں نے دیکھا جن لوگوں کے بال سلکی ہوتے ہیں نا وہ بڑے جلدی بیٹھ جاتے ہیں, ان کو والیوم کا بہت ایشو ہوتا ہے. ان کے لیے یہ پاؤڈر بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ ان کے نیچے بیٹھ رہے ہوتے ہیں بال, تو وہ آپ پاؤڈر جب لگاتے ہیں تو وہ والیوم آ جاتا ہے آٹومیٹکلی ان کے. اور اس کے ساتھ پھر یہ آپ ان کی بیک کامنگ کریں تو بہت ہلکی سی آپ کو بیک کامنگ کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا یہ جو لوگ ہیئر ایکسٹینشنز لگاتے ہیں اس سے بھی کیا بال ڈیمیج ہوتے ہیں؟ ہیئر ایکسٹینشنز ڈپینڈ کہ آپ کون سی لگا رہے ہیں. اگر آپ جیسے ٹیپ آن ایکسٹینشنز لگا رہی ہیں, جیسے ہم لوگ سیلون میں ٹیپ آن بہت کرتے ہیں, آپ کی والیومائز ایکسٹینشن میں بناتی ہوں, جیسے اس بچی کو اگر شی سیٹ کہ مجھے چاہیے فرنٹ پہ والیوم چاہیے, تو ہمارے پاس یہ ہماری وہ ہے والیومائز جو ہم صرف فرنٹ پہ بھی لگا سکتے ہیں. اس کے یہاں پہ لگا سکتے ہیں نیچرل بالوں کے ساتھ اس کے کلر میچ کر کے, تو یہ صرف فرنٹ پہ اس کو والیوم آتا ہے. کیونکہ یوزلی لوگ جو ہے نا وہ ہیئر ایکسٹینشن کا کافی زیادہ استعمال کرتے ہیں. ہاں, ٹیپ آن سے بچت ہو جاتی ہے. ہاں, اس سے بچت ہو جاتی ہے. ٹیپ آن ایکسٹینشن جو ہے وہ اراؤنڈ لاسٹ کرتی ہے اراؤنڈ لاسٹ کرتی ہے 2 to 3 months. اچھا, تو یوزلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے بالوں کی گروتھ کتنی ہے, اور جتنی زیادہ گروتھ ہوگی تو وہ پھر 2 مہینے کے اندر بھی آپ واپس آ سکتے ہیں. لیکن جو ٹیپ آن ایکسٹینشن ہے اس سے صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہوگا, کیونکہ آپ کو اپنی روٹس بھی کلیئر کرنی ہے, گرمیاں ہے, پسینہ ہے, سیبم جمع ہوگا, وہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا اس سے. لیکن اس کے لیے جو لوگ یوز کرتے ہیں وہ پھر اپنی کلیننگنس کا بہت خیال رکھتے ہیں. مطلب جتنے لوگوں کی میں لگاتی ہوں وہ ان کے بال کبھی خراب نہیں ہوتے, کیونکہ وہ ویک میں ایک دفعہ ضرور. تو چلیں آپ لگا دی تھی, آپ ایکسپرٹ ہیں, لیکن پھر آگے لوگوں کا بھی تو نا کہ لوگ آگے سے اس کو مینٹین کیسے کرتے ہیں. لوگ کرتے ہیں, مطلب میری جتنی کلائنٹل ہے وہ سارے لوگ اپنا بہت خیال رکھتے ہیں. پھر ہمارے پاس ویفٹ کی بھی ایکسٹینشنز آتی ہیں, پھر مائکرو کی بھی ایکسٹینشنز ہیں, اور آپ کی ٹیپ آن ایکسٹینشنز ہیں, پلس آپ کی گلو ایکسٹینشنز ہیں, بہت ساری ایکسٹینشنز ہیں. اچھا, کیونکہ سیلیبریٹیز جو ہے نا وہ بھی اب وہ یوز کریں کافی زیادہ ایکسٹینشنز, کیونکہ وہ بچنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی جو اتنا جو ہمارے بال روز کی بنیاد پہ ٹریٹ ہوتے ہیں. اگر میں اپنے یقین مانے میں اب یہی دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ میرے بال رہ کتنے گئے, میں اتنے عرصے سے کیونکہ بال وہ بلو ڈرائی ہو رہے ہیں, ٹانگ ہو رہے ہیں, اور میں ایکسٹینشنز میں نے کبھی بھی نہیں لگائی, تو میں کہتی میرے اتنے بس بال رہ گئے, اور اس سے اچھا مطلب میں اپنے آپ سے کوئی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتی. لیکن بات یہ ہے کہ بھائی خیال کرنا ہوتا ہے جب یہ لوگ اتنے مہنگے مہنگے ٹریٹمنٹس کرا رہے ہوتے ہیں تو مینٹیننس ان کی بنتی ہے. تو لیکن اب یہ ہے نا کہ لوگ پراپر اچھی اچھی وگس اویلیبل ہیں, آپ نے بس وگ لگائی, آپ کی اپنے والا سے آگے والا بال نظر آ رہا ہے. لیکن وگ میں بھی ایک کاز پرابلم ہوتی ہے کہ جیسے ہماری یہ کلپ آن ہے, ٹھیک ہے, یہ کلپ آن ہے, تو ہم جہاں اسپیسیفک کلپ آن لگا رہے ہیں وہاں سے بال کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جی یہ ذرا میں چاہوں گی یہ آپ کو دکھاتی ہیں جناب. یہ جو کلپ آنس جو ہیں یہ دیکھیں, یہ ایسے کھلتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جب یہ آپ کے بالوں پہ ٹک کر کے لگے تو اس کے بعد یہ ہو گیا. تو یہ پراپر. اچھا, یہ پیچ کدھر آ کے لگتا ہے؟ ادھر یہ فرنٹ پہ لگتا ہے. جن لوگوں کے بال ہلکے ہوتے ہیں ان کے فرنٹ پہ لگاتے ہیں, اور ہلکے سے بال فرنٹ کے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بالکل میچ ہو جاتے ہیں. اوکے اوکے اوکے. اچھا, پھر ان کی پرائس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اگر اس کی ہم بات کریں, اس کی کیا پرائس ہوگی اس کی آج کل؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈالرز کے ریٹ, ڈالر تو آج ابھی مجھے میسج آیا کہ ڈالر انٹربینک میں جو ڈالر ہے وہ 277 کا ہو گیا. میں بڑی خوش ہوئی ہوں دیکھ کے. ہاں, دس از سلائٹلی ایکسپینسو ہوتی ہیں, کیونکہ یہ ہماری میں جو یوز کرتی ہوں وہ ریمی ہیئر کی کرتی ہوں, جو بیسٹ کوالٹی ہوتی ہے, اور 100% ہیومن ہوتی ہے. ان پہ آپ کلر کر سکتے ہیں, ہائی لائٹس کر سکتے ہیں, ٹونگ کر سکتے ہیں. تو ان کی جو پرائس اسٹارٹ ہوتی ہے نہیں, یہ بالکل نہیں جلتی ہیں آپ. اور ان کو بالکل ہم ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جب اتارتے ہیں تو جیسے ہمارے اپنے بال. ہم ان کے ٹریٹمنٹس بھی کر رہے تھے, ہم ان پہ ٹریٹمنٹ مطلب ان کو شیمپو بھی کر رہے ہوتے ہیں, پھر ان کی کنڈیشننگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہیئر بوٹاکس ہو سکتے ہیں اس میں. ہیئر بوٹاکس کیا ٹریٹمنٹ ہے, پہلے مجھے یہ بتائیں. اچھا, ہیئر بوٹاکس جو ہے ہیئر کیراٹن ہے اور ہیئر بوٹاکس ہے. ہیئر بوٹاکس لاسٹ کرتا ہے گڈ 4 to 6 weeks. دے وونٹ بی لاسٹ مور دین دیٹ. اور جو کیراٹن ہے وہ لاسٹ کرتا ہے آپ کا 4 months سے لے کے 1 سال تک, ڈپینڈ کہ آفٹر کیئر آپ کتنی اچھی کر رہی ہیں. اگر آپ سلفیٹ فری شیمپوز یوز کر رہی ہیں اور ریگولر آپ آ کے سیلون میں اپنا ٹریٹمنٹ لے رہی ہیں, پروٹین کرا رہی ہیں 6 weeks میں, تو وہ آرام سے آپ کا 1 سال رہا. اچھا, سلفیٹ فری نا شیمپو ہے تو بڑا زبردست, لیکن نا پھر ہمیں استعمال کر کے مزہ نہیں آتا نا جب پراپر ویسے جھاگ نہ بن رہی ہو. پھر آپ کو نہیں میرے بال صحیح واش
वॉश नहीं हो रहे, एक तो ये भी बड़ा मसला है। मदिया उसका बेस्ट है कि आप उसको डाइल्यूट करके करें। जब पानी में डाइल्यूट करते हैं एक शैम्पू इनफ होता है आपको झाग बनाने के लिए। अच्छा, वो आजकल वो ऑर्गेनिक कंपनीज भी बड़ी मशहूर कंपनीज है, उनके सोप बार्स भी आ गए हुए हैं, वो उन्होंने जो है शैम्पू बार्स उन्होंने बड़े अच्छे उनके बनाए हुए, तो ऐसे आर्गन ऑयल वगैरह के भी से, तो क्या वो भी अच्छे होते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर सूट कर रहा है और आपके बालों को डैमेज नहीं कर रहा है तो मोस्टली के सोप्स वगैरह को नहीं यूजुअली यूज़ किया जाता है, बट ये कर सकते हैं अगर इतना माइल्ड सोप मतलब वो शैम्पू बार जो बनते हैं उसमें सोडा नहीं होता है, जैसे वो ग्लिसरीन बेस होता है, तो उसमें तो लाइक डिफरेंट टाइप के ग्लिसरीन और अपना ऑयल मिला के फिर उसका वो बनाते हैं सोप, मतलब शैम्पू बार जो बनाते हैं उसमें कास्टिक नहीं होता है। सही। अच्छा हमने ये तो बता दिया, एक जो ट्रीटमेंट हो गया जिसको मीसो ट्रीटमेंट था बालों के लिए, ये हमने बता दिया PRP N प्लस मीसो। हाँ मीसो, हाँ सॉरी, अच्छा मीसो मैं सूप पे चली गई ना, जापानीज बड़ा पसंद है मुझे जापानीज। अच्छा जी, तो जो दूसरा ट्रीटमेंट है वो किस चीज़ का? अच्छा जी, ये देखें आप, ये सॉफ्टडोम का, ये हेयर फिलर। सॉरी मैंने जरा गलत नजर में जगह गई, ऊपर में देख रही थी, नीचे हेयर फिलर। हाँ जी, जैसे फिलर होता है ये लाइक उसी तरह से फिलर होता है, और जैसे भी हम कह रहे हैं कि हम एक्सटेंशन लगाते हैं तो ये नेचुरली बालों को वॉल्यूमाइज करता है। आप 1 से 2 सेशन कितने दिनों में करेंगे? मैं चाहूँगी मैं आप जरा इसको स्क्रीन पे भी दिखाते हैं हमारे कैमरामैन साहब को कि ये कैसा होता है। जी, ये ऐसा होता है हेयर फिलर, और ये इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन इससे 2 ही सेशन में बालों के अंदर वॉल्यूम जान आ जाती है। मतलब जो कहते हैं बालों में जान लाशों की तरह पड़े हुए तो वो जिंदा हो जाते हैं, वो लगता है कि वाकई जिंदगी उनके अंदर आ गई है। क्योंकि देखिए अब तो मसला ये कि जैसे आपके फेस पे भी हम देख रहे होते हैं कि जब आपको लगता है कि चेहरा आपका बड़ा बेजान हो जाता है, फिर आप अगर बोटॉक्स जब फिलर सब ऐड करते हैं तो वो वहाँ से जान आती है, तो बालों को भी एग्जैक्टली वही सिचुएशन है। एक चीज़ मैं देखती हूँ बच्चियाँ आजकल की ना, जैसे लड़कों के वाले से बात कर रहे थे कि वो भी गैर ज़रूरी जो जेल लगाते हैं, और लड़के भी बार बार जाके अपने बाल ब्लीच भी करवा रहे होते हैं, ऐसे ही बच्चियाँ जो हैं वो अब स्कूल से ही बाल स्ट्रेट करना शुरू कर देती हैं, और अम्मा भी जो है उनकी बाल स्ट्रीक्स करा देती हैं, फिर कुछ ना कुछ कलर करा देती हैं मुसलसल। तो मैं ये सोचूं कि इतनी छोटी उम्र से अगर आपने बालों को इतना जला दिया तो फिर आगे जाके तो आपको बाल ही नहीं रहते। बस फिर बालों का ख्याल मतलब इलाज पे फिर यही इलाज है, यही हो जाता है। हाँ, तो फिर वो आती है, फिर आपको जाना पड़ेगा और आपको फिर ये जो हेयर फिलर्स वगैरह ऐड करने पड़ेंगे। एक्चुअली पहले मैं आपको बताऊं कि पहले होता था कि 35-40 के बाद खवातीन इन चीज़ों की तरफ सोचती थी, लेकिन अब हमारे पास जो बड़ी तादाद है वो 18 से 25 साल की है। और ये क्यों है इस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात करते हैं हेयर फिलर्स के हवाले से कि हेयर फिलर्स जो हैं वो किस तरीके से हमारे बालों के अंदर जान डाल देते हैं, तो ये हम पूरी बात नहीं कर सकते इसमें। बेसिकली जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों का प्लाज्मा सफिशिएंट नहीं होता, ठीक है, या कोई डायबिटिक है, किसी को मेडिकल इशू है, या बहुत सारे लोगों की चॉइस नहीं होती कि हम ये ब्लड वाले उसमें जाएं। उसके लिए फिर हम ये कर सकते हैं, उनके लिए हेयर फिलर्स कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली मैम ने बताया कि हेयर फिलर्स के 2 सेशंस होते हैं, उन लोगों के हम 3 सेशंस करके उनको वही अकोमोडेट कर सकते हैं, PRP वाला ही, कि उनको ब्लड नहीं देना पड़ेगा। या कुछ ऐसी फीमेल्स आती हैं हमारे पास कि जिनको बहुत इंस्टेंट चाहिए होती हैं चीज़ें, तो फिर हम उनको कॉम्बो कर सकते हैं कि विद PRP हम उनका फिलर भी करें। जैसे हमारे पास मोस्टली लोग ट्रैवल करके आते हैं, वो ये जो लोग क्योंकि अब ये लोगों को पता होना चाहिए ना कि आपने ब्लड भी अगर देना है तो फिर आपने जिसमें से आपका प्लाज्मा निकाला जाएगा, क्योंकि आप ही का प्लाज्मा जो है वो आपको लगेगा, किसी और का प्लाज्मा आपको नहीं लगाएंगे। तो लोग कहेंगे ऐसा तो नहीं कि बॉटल खून की निकाले क्या कितना ब्लड आप लेते हैं बॉडी से? पूरी चीज़ें उनको पहले एक्सप्लेन की जाती हैं बिफोर ट्रीटमेंट। जैसे मैंने इनसे भी पूछा, इवन मैंने ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी मैं इनसे पूछ रही थी आपको पेन हो रहा है या नहीं हो रहा, जो कि एक मेडिकल एथिक्स है, हम पूछते हैं। पूरी चीज़ पहले एक्सप्लेन की जाती है, दोनों टर्म्स बताई जाती हैं पेशेंट को कि भाई आप प्लाज्मा वाला लेना चाह रहे हैं, ब्लड वाला कराना चाह रहे हैं, या आप फिलर की तरफ जाना चाह रहे हैं, जो उनको कम ब्लड कितना क्वांटिटी बताते हैं, 10 cc, ठीक है। अच्छा ये बताइए ये क्या चीज़ है जो मुझे रॉकेट की मानने लग रहा है? ये रॉकेट जो है ना, ये बहुत काम की चीज़ है। ये जैसे कि मैम ने बताया कि इंस्टेंट रिजल्ट देता है। फिलर ये इसमें ऐसे मिनरल्स हैं, ऐसे सीरम्स हैं जो इमीडिएटली आपकी हेयर ग्रोथ को एक्टिवेट करते हैं, आपके डेड सेल्स को रिपेयर करते हैं। ये क्या पेनफुल प्रोसेस है इसका या नहीं? सेम जैसे मैंने इनको अभी नमिंग लगाई, ठीक है, सिर्फ में इसमें एक चीज़ ये डिफरेंट होती है कि इसको इंजेक्ट करते हैं, इसकी माइन्यूट सी नीडल होती है, हम टाइनी प्रिक्स इनके स्किन के अकॉर्डिंग जहाँ पे बहुत ज़्यादा थिनिंग हो गया हो हम उसको एम्फसाइज करेंगे, उस एरिया पे ज़्यादा करेंगे, और कोशिश हमारी ये होती है कि हम ड्रॉप करके पूरी स्किन में पेनिट्रेट करें। बेसिकली हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फ्रंट से फ्रंट कवर करते हैं तो पूरे हेयर्स को नरिशमेंट मिलती है, लेकिन हमारा ये होता है कि हम इसको अच्छे से पेनिट्रेट करके पूरी स्किन में, ताकि उनको एक अच्छा
फर्स्ट सेशन में रिजल्ट आना शुरू हो कितना जाए। अच्छा वैसे समझा दिया कि मैंने कहा आप सही कह रहे डॉक्टर साहब, मेरे दिल में डॉक्टर साहब प्लीज अभी कर दीजिए। इतना अच्छा समझा रही है और अच्छी बात है। पूरा जब भी आपने भी कोई ट्रीटमेंट लेना तो उसको पूरा सोच समझ के आपका comfortable होना सर्च बहुत करें, ज़रूरी है। स्लीप ओवर इट, उसको सोचें कि भाई मैंने कराना कि नहीं कराना, फिर तभी आपको किसी चीज़ पे जब तक आपको यकीन नहीं आएगा ना आप वो चीज़ वो ट्रीटमेंट वो आप नहीं ले सकते। तो ये हमारा वो है, हम क्योंकि ऑफ कोर्स में इंजेक्ट करना है तो ये ट्रीटमेंट हमने सिर्फ एक्सप्लेन की सिर्फ हमने इसको वो एक्सप्लेन कर दिया कि क्या होता है। एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो सदफ जी हैं वो बिल्कुल बालों में आप किस तरह से वॉल्यूम ऐड करना है उस पर काम करिए। और एक और चीज़, एक और पहलू है जिस पे हमने बात करना है कि नफ्सियात पे कितना ये हमारे नफ्सियात पे असर करता है जब आपके बाल एकदम से गिरना शुरू होते हैं। बहुत सारी ख़वातीन का मैंने देखा है कि वो घरों से निकलना छोड़ देती हैं। बंदों के अंदर भी जब उनके बाल गिरना शुरू होते हैं तो एक तरीके से ना उनकी पर्सनालिटी हम बिल्कुल देखते हैं वो इंट्रोवर्ट से हो जाते हैं। उसकी एक बड़ी रीज़न ये होती है कि जो आपके बाल जो है ना वो आपकी पर्सनालिटी को जिसने एक तरह से उठा के रखा होता है, जब बाल आपके गिरना शुरू होते हैं तो आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। लोग सवाल पूछते हैं, तरह तरह की नज़रों से आपको देखते भी हैं। स्पेसिफिकली मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनको एलोपेशिया की प्रॉब्लम होती है, द वे लोग उनको स्टेयर करते हैं, वो स्टेयर ही वो घूरी ना उन लोगों को मार देती है। तो हमने नफ्सियात के वाले से बात भी करना है। डॉक्टर महरीन खान ज़ादा भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके पास भी जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। और सुबह के समय में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहिबा मैं आपके पास आ जाऊँ, लेकिन मुझे उम्मीद है हमारे पास जो ट्रीटमेंट से वो कंप्लीट हो गए हैं। हमारे पास थ्रेड्स भी हैं। थ्रेड्स जिसके बारे से बताते हैं। हाँ जी सरिश आप वो करेंगे, हाँ डिटेल बताइए। ये बेसिकली कोलेजन थ्रेड्स हैं। जैसे अभी इनकी स्किन ऑलरेडी डैमेज है, ये कोलेजन थ्रेड्स हम इनकी स्किन में इंजेक्ट करते हैं विद नमिंग। ऐसा नहीं कि ऐसे बस लगा देंगे, प्रॉपर इनकी स्किन को नम किया जाएगा। फिर ये थ्रेड्स इनकी स्किन के अकॉर्डिंग जितनी इनको नीड है, जैसे ये बंच आपको नजर आ रहा है, समटाइम ऐसा होता है कि 2-3 बंचेस भी लग जाते हैं अकॉर्डिंग टू स्किन, अकॉर्डिंग टू नीड हम इसको इंजेक्ट करते हैं। ये वर्क करते हैं नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में आपकी स्किन में वर्क करनी शुरू करते हैं। मतलब ये ना समझे कि अगले दिन से बाल आना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ एक और चीज़ कि ऐसा होता है चिमनी लगा के इसमें थ्रेड होता है वो आपका चला जाता है अंदर। ओके ओके ठीक है। और इसके साथ एक और चीज़ हम कर सकते हैं, जैसे ये थ्रेड्स हमने इंजेक्ट कर दिए, ठीक है, साथ ही मीनवाइल हमने इनका प्लाज्मा लिया, वो पीडियोथेरेपी कहलाती है। वो हमने जो जितनी में हमने इनकी नीडल्स इंजेक्ट की हैं वो स्पेसिफिक एक नीडल में हम ड्रॉप वो प्लाज्मा डालते जाएंगे। इनकी स्किन को कोलेजन भी मिल रहा है, इनकी स्किन को रिच प्लाज्मा भी मिल रहा है जो कि इंस्टेंट वर्क करेगा। सही ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो इस तरह की सिचुएशंस में जो डाउन चले जाते हैं लोग, उनको इंस्टेंट वो उनको मुझे अब मैं चाह रही हूँ कि देखिए मैंने ये लोगों को बिल्कुल ये कहा है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर ये हासिल करें। ये आपके पास अच्छे पॉसिबल ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। अगर हम ये जो नीडल वर्क अगर ये करेंगे तो ये हमें कितना कॉस्ट करेगा? इट डिपेंड्स ऑन ठीक है। जैसे अगर फर्ज करिए किसी के सर में अगर 6 लगनी है, 6 पंचेस अगर हैं तो अराउंड इट्स 15 to 20,000 15 to 20,000 ठीक है। और आपको ज़्यादा हेयर इशू ज़्यादा है तो हम एक्सप्लेन करेंगे। बिफोर एक्सप्लेन उनकी कंसर्न से, उनके कहने से होगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं इतना तो आप इसको करें, वरना हम नेक्स्ट सेशन में इसको फिर कंटिन्यू। हम सेशंस में हेयर फिलर्स में कितनी कॉस्ट आती है? हेयर फिलर अप्रॉक्स 15,000, वो भी 15,000 पर सेशन। वही बात है ना कि देखिए अच्छे ट्रीटमेंट्स बिल्कुल मार्केट में मौजूद हैं। और अगर आप सस्ता भी ट्रीटमेंट कराने से पहले आप सोचा करें कि भाई मार्केट में ये चीज़ तो आप खुद भी लेने जाएं तो आप कहते हैं कि भाई ये चीज़ तो इतने में आई नहीं तो कैसे हो सकती है। तो आप भी ज़रा वो कहते हैं ना कि महंगा रहो एक बार, सस्ता रहो बार बार। तो जब आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अच्छा ट्रीटमेंट जरूर लें। हमारा यहाँ पे एक चीज़ आप बता दूँ कि डैंड्रफ का बहुत कॉमन इशू है जिसकी वजह से बाल बहुत गिरता है, लड़के लड़कियों दोनों का। उसके लिए जो हमारे पास एक्चुअली उसकी मशीन बहुत बड़ी है, वो हम लेके नहीं आते। उसके लिए हम स्कैल्प पीलिंग करते हैं। और वो 2-3 सेशन में बिल्कुल स्कैल्प को मतलब डैंड्रफ फ्री कर देते हैं, चाहे कैसी डैंड्रफ हो तो वो दोबारा आती भी नहीं है। और फिर अच्छा ऑफ कोर्स जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी होती है, सर्कुलेशन भी बढ़ती है, तो वो फिर नेचुरली बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है, बालों का वॉल्यूम भी अच्छा हो जाता है और कॉन्फिडेंस भी आपका जो है सही हो जाता है, वापस आ जाता है। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर भी हैं। समन, अस्सलाम वालेकुम जी, खानेवाल से। वालेकुम सलाम जी समन, क्या पूछना चाहेंगी? मुझे डॉक्टर बलकीर से बात करनी है। जी बिल्कुल कीजिए। 8 साल की बच्ची है मेरी, जिसके 2 शाखे बाल है और रेड हुए हैं और गुस्से से हैं, तो कोई अच्छा शैम्पू या कोई और बता दे। अच्छा। उसको मैंने कई दफा गुर्जर भी करवाया, क्योंकि बाल उसके ऐसे ही हैं तो वो अच्छे होते नहीं है, बार बार 2 शाखे बाल होते हैं, तो इसके बारे में प्लीज बता दें। 2 शाखे स्प्लिट एंड्स बहुत है उनकी बच्ची को। अच्छा बात बहुत ज्यादा और खराब से हैं, गंदे से लगते हैं। अच्छा बेटा मेरी बात सुनो, जो आपने कभी उसका टेस्ट कराया है और क्या मतलब डार्क सर्कल्स तो नहीं है, बाल उसके ऐसे भूसे की तरह तो नहीं, कलर चेंज तो नहीं हुआ है? आपको कॉल ड्रॉप हो गई? कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा
देखिए बच्चों के बाल ना अगर गिर रहे हो और बच्चों के बालों का कलर अगर चेंज कर रहा हो तो ये विटामिन डेफिशिएंसी होती है। तो ऐसे बच्चों को मैं आपको बता देती हूँ कि मुनक्के का इस्तेमाल कराएं। और आजकल अंगूर आए हुए हैं ना, अंगूर ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं। और जो आपको घर का बनाने का लगाने के लिए बता देती हूँ, जैसे मैंने जेलेटिन का पानी बनाया था ना, उसमें आपने काली मिर्च नहीं डालना है। जेलेटिन का पानी बनाकर जैसे आपने 1 कप वो लिया, उसमें आप 1 चम्मच सिरका डाल दें। ये आपके बालों के लिए नेचुरल बुटॉक्स समझ लें या स्ट्रेट करने के लिए समझ लें, उसको अच्छी तरीके से बालों में लगाएं तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन और दूसरा मैंने आपके बच्चे के लिए आप ऐसा करें कि तिल का तेल लेके उसमें थोड़ा सा अदरक का जूस मिलाकर लगाएं, लेकिन शरबत फौलाद किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाके लिखवा लें और वो ज़रूर इस्तेमाल करें। शरबत फौलाद में क्या है, आयरन है, हाँ, तो वो ज़रूर दें। चल अच्छा, आपने मैं देख लीजिए कि आपने ज़रा क्लिप्स भी लगाए हुए थे स्प्रे करके ताकि से वो वॉल्यूम थोड़ा सा उसको कैच कर सकें। अच्छा, और क्या आपने बालों में फाइबर आपने लगाया? फाइबर लगाया मैंने। और फिर मैं चाहूँगी ज़रा एक हमारे स्क्रीन के सामने भी लो ताकि लोगों को भी आइडिया हो कि अगर कोई खुद भी करना चाहे तो सिंपल फाइबर जो हमारे बालों को वॉल्यूम देगा, तो वो बैक कॉमिंग से पहले मैंने लगाया था। और ज़रा सा लगा के ये स्टे करेगी से बैक कॉमिंग भी, ये स्टे करेगी। और दूसरा जो फाइबर है ये हमारा कलर का आता है, जो डिफरेंट कलर्स में आता है, ब्लैक में आता है, ब्राउन में आता है। हाँ। तो वो आप लेके जहाँ पे इनकी मांग जैसे ओपन हो रही थी तो वहाँ पे मैंने हल्का सा करके और इनकी स्प्रे कर दिया है ताकि वो फाइबर स्टे करे। फौरन झड़ जाता है वो अगर आप फौरन स्प्रे नहीं करें। क्योंकि यूजुअली होता है कि जब मांग वगैरह भी निकालते हैं तो हमारी मांग बहुत ज़्यादा ब्रॉड भी हो जाती है, तो ये फाइबर वाले इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में। अगर हम घर में खुद भी ब्लो ड्राई वगैरह करें और उसके बाद स्प्रे करें, मिल जाते हैं ये इजीली, उससे बालों में अच्छा एक बाउंस भी आ जाता है कि बाल बैठे हुए नहीं लगेंगे। अच्छा मेरी आप मुझे बताइएगा, अक्सर लोगों को हमने देखा है, ख़वातीन जो हैं, चाहे वो मुंह पे एक्नी हो, चाहे वो बाल एकदम गिरना शुरू हो जाएं, जैसे हमारे यहाँ पे बहन मौजूद हैं और उनके बाल जिस तरीके से गिरे हैं मैं देख रही हूँ, तो हम खुद भी डर गए कि अगर ये बाल मेरे हों तो मैं तो शायद लोगों को भी फेस ही ना कर सकूं। बिल्कुल, एक्चुअली देखिए हम अगर साइकोलॉजी के सेंस में बात करें तो बाल जो होते हैं वो हमारे एक क्राउनिंग ब्यूटी रखते हैं हमारे लिए, ठीक है। एक हमारा सेल्फ इमेज उससे बिल्ड होता है, एक आइडेंटिटी बिल्ड होती है। अगर वो चीज़ आपको फील होता है कि वो आपकी उस तरह प्रॉपर नहीं है या वो लॉस हो गई है, तो ऑटोमेटिकली वो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत शैटर कर देती है और आपकी पर्सनैलिटी को लाजिम बात है, एक अपीयरेंस है आपकी कि आप लोगों में रिप्रेजेंट हो है, वो चीज़ आपकी बहुत डल हो जाती है ऑटोमेटिकली। क्योंकि ये चेहरा आपकी शनाख्त है और आपको पता है फिर हमारे जो सोसाइटी हमारी, अगर हमारे बाल कम होंगे तो लोग आपको गंजा गंजा करके भी बुलाएंगे कि फलानी जो है वो जो हाँ चाह वो ये गंजी फलानी ये वो जी। तो ये आपकी कॉन्फिडेंस को भी बहुत हद तक जो है वो डैमेज कर देती है और सेल्फ इस्टीम आपकी बहुत लो हो जाती है। और मोस्टली जिस तरह पेशेंट्स अगर आते हैं, जिस तरह कैंसर ट्रीटमेंट के बाद जब इस तरह हेयर फॉल हो रहा होता है या एलोपेशिया से जिस तरह होता है, तो ये सिवियरली डिप्रेस्ड हो जाते हैं, यानी वो सोशली आइसोलेटेड होना शुरू हो जाते हैं, फैमिली गैदरिंग से अवॉइड करना शुरू करते हैं। इसके अलावा उनमें काफ़ी हद तक ये देखा गया है कि इतना सिवियर डिप्रेशन होता है कि सुसाइडल टेंडेंसीज़ की तरफ भी वो चले जाते हैं, कि उनके थॉट्स आ रहे होते हैं कि हमें लोगों से अवॉइडेंस लाजिम बात है, क्योंकि जब एक सोशल एक्टिविटीज़ आपकी नहीं प्रॉपरली हो रही होती हैं, वो अपने वर्क प्लेसेस से अवॉइड करना शुरू करते हैं, तो फिर बैठे बैठे डिप्रेस्ड फीलिंग्स इतनी सीवियर हो जाती हैं कि वो सुसाइडल थॉट्स जो है वो डेवलप होना शुरू होते हैं। जैसे हमने वो मैच मेकर की भी जो हमने सॉर्ट ऐड किया था और वो मैच मेकर ये बता रही थी कि अगर लड़कियों में अगर बालों की प्रॉब्लम हो, अगर लड़कियों के बाल हल्के हों, बाल कम हो, देखिए लड़का अच्छा कमा रहा हो ना तो लड़के की टेंड होना मैटर नहीं, कोई इशू नहीं होता, लेकिन वो जो लड़की बेचारी है अगर उसके साथ कोई बालों का मसला हो जाए तो फिर लोग तो बिल्कुल रिश्ते में लेते नहीं। तो वहाँ पे भी हमने देखा है कि वहाँ पे भी लड़कियों की सोच थोड़ी बहुत ऐसी हो जाती है। आप देखिए ना कि एक अच्छा खासा बंदा बिल्कुल नॉर्मल पर्सनैलिटी के साथ वो पूरी सोसाइटी में अपनी बहुत सारे काम करता फिर रहा है, अचानक से जब उसके साथ ये इश्यू आना शुरू होता है किसी भी वजह से, जिस तरह प्रेगनेंसी भी मोस्टली हो जाता है, एजिंग की तरफ जा रहे होते हैं उस वक्त भी हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ जब लोग टोकना शुरू करते हैं, जो लोगों के कॉमेंट्स होते हैं वो इतनी फील होता है कि पहले वो इतना फील नहीं हो रहा होता है, लेकिन जब आपको मुख्तलिफ जगहों से वो राय मिल रही होती है तो वो फिर पर्सनैलिटी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डेवलप करना शुरू कर देती है और उसी के बाद उसके कॉन्फिडेंस का जो कहते हैं धज्जियाँ उड़ना आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, इसका सोल्यूशन क्या मुझे बताएं। और दूसरा ये मैंने एक चीज़ ये भी देखी है कि अगर मैं अपनी जनरेशन की बात भी करूँ तो सेल्फ लव ना
बहुत शाज़ नादिर किसी लोग में पाया जाता है जी। और मुझे भी होता है कि चलो जी खुद में तो सेल्फ लव नहीं था, लेकिन मैं अपने बच्चे को सेल्फ लव ज़रूर दूँ, ताकि वो लोगों की बातों में भी आके, फिर हमने देखा आजकल बच्चे कितने सुसाइडल भी हो गए हैं, छोटी छोटी बात पे डिप्रेशन में, कोई चीज़ पेपर में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो हम देखते हैं बच्चे बहुत बड़ा स्टेप उठा लेते हैं। तो सेल्फ लव, या फिर किसी रिजेक्शन हो गई है, कोई ब्रेकअप हो गया है, शादी खत्म हो गई है, मंगनी टूट गई है, उस बात पे भी आके हमने पिछले दिनों में ऐसे बहुत सारे वाक़यात देखे हैं। तो कैसे जा सकते हैं इस तरफ? देखिए मैं समझती हूँ सबसे पहले तो हमारी सोसाइटी के अंदर देखिए पर्सन जो इस प्रॉब्लम में है वो अपने आप को उस चीज़ से निकालना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो सबसे पहली चीज़ होती है सोशल सपोर्ट, चाहे वो आपकी फैमिली में हो। अब वो फैमिली में मदर, फादर, सिस्टर या फ्रेंड्स कोई भी लाजमी है कि वो अगर आपके साथ होते हैं, जब आप उनसे ये चीज़ शेयर करती हैं, आप फॉर सपोज अगर किसी से आप बहुत ही केयर गिवर है, वो आपसे बहुत क्लोज है, उसको फील हो जाता है कि ये पर्सन पहले कैसा था और इसके साथ ये चेंजेस आना शुरू हुए हैं। तो सेल्फ सपोर्ट जो यानी जो सोशल सपोर्ट है बेसिकली वो आपकी बहुत मैटर करती है। आपको उससे जो है बहुत हेल्प मिलती है इस मसले से निकलने के लिए। तो आपकी फैमिली में अगर आपकी मदर से आपकी बहुत क्लोजनेस है, वो अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश करती है, वो आपको एतमाद में लेती है कि बेटा हो गया है। हर शख्स अपनी ज़िंदगी में लाजमी किसी ना किसी परेशानी के साथ होता है, क्योंकि हमारे मसला है ना कि सबसे पहले अटैक ही हम उस चीज़ पे करते हैं, ज़रा सी भी कोई आर्ग्यूमेंट हो कि सबसे पहले अटैक ही उस चीज़ पे करते हैं जो कि आपका फिजिकल ट्रेट हो। बिल्कुल। तो बस सीधा यहाँ पे कि देखो तुम्हारे बाल, देखो तुम सोचती भी इतनी थी ना, तुम्हारी नेगेटिव सोच, तुम्हारे बाल चलने जो है वो खत्म होने लग गए। जी, छोटी छोटी बात पे तो हमारी अटैक्स हैं। बेसिकली यही होता है और वही हमें एडजस्टमेंट डिसऑर्डर की तरफ लेके चले जाते हैं कि हम सोसाइटी में एडजस्ट ही नहीं होना शुरू होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम फील करते हैं कि जो इशू इतना शायद मैटर भी नहीं करता, बिल्कुल, और वो चीज़ हम इतना हाईलाइट कर लेते हैं, इतना डोमिनेट और डोमिनेट हम भी लोग ऐसे फ्लॉज लोगों के ऐसे बढ़ चढ़ के बता रहे थे, क्योंकि सबसे पहले किसी की पर्सनैलिटी में आपको चीज़ बजाए कि आप उसकी खूबसूरत आंखें देखें, आप उसकी कम बाल देखेंगे या कोई भी ऐसी बुरी चीज़ देखेंगे फौरन पॉइंट आउट और उसको पॉइंट आउट भी करेंगे और ऐसे बताएंगे जैसे उस बेचारे को तो पता ही नहीं था कि हाँ भी मेरे बाल गिर रहे हैं, नहीं तुम्हारे बाल गिरे। फिर जिस तरह से लोग कहते हैं फिर देखते हैं जी, वो एक्चुअली हर्ट कर रहा होता है। एक्चुअली उसको फीलिंग ऑफ एम्बेरसमेंट उस वक्त स्टार्ट होना शुरू होती है कि आप लोगों के दरमियान में बैठे हुए आप में जो एक यानी डिफरेंट पोटेंशियल्स मौजूद हैं, आप उसकी उन पोटेंशियल्स को हटा के आप उसकी एक जो वीकनेस है आप उसको जो है हाईलाइट कर रहे हैं, उसको फोकस कर रहे हैं, तो वो उसका कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया। बिल्कुल, वो 5 लोगों में बैठने के काबिल नहीं रहेगा, उसको डर लगेगा कि कहीं कोई और की मुझे बात फियर की फीलिंग आ जाएगी कि मैं लोगों को फेस कैसे करूं। कि जब वो फेस नहीं कर पा रहा होता ऑटोमेटिकली वो अपने आप को शाइनेस की तरफ लेके जाता है कि वो कोशिश करता है जितना हद तक अवॉइड कर सके। तो सोशल आइसोलेशन, सोशल इनहिबिशन वो स्टार्ट होती है। मुझे पता है सिर्फ खवातीन को ज़्यादा इसमें टारगेट क्यों किया जाता है? हम बंदे फिर कहीं ना कहीं उनको वे आउट मिल जाता है। हम हर चीज़ में, खूबसूरती में, हर चीज़ में। असल में फीमेल जो है ना वो हमारी जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है बेसिकली। हमारे यहाँ पर राइट्स के लिए सबसे पहले जो है वो फीमेल्स को सिर्फ एक कहते हैं ना कि वो बनाया जाता है कि पिटी है, वो वीक है। तो वो एक जो चीज़ हमारी ग्रोथ में शुरू से चल रही होती है, हमारी तरबियत में, रेयरिंग प्रैक्टिसेस में, सही होती है, दस्तरखान से होती है। अंडे जो है ना वो लड़कों को दिए जाते हैं और लड़कियों को नहीं दिया जाता। अच्छी बोटी लड़के को दी जाएगी, बिल्कुल, पहले खाना मर्द को दिया जाएगा। देखिए यहीं से जो है ना खवातीन के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो होते हैं और खवातीन ही खवातीन की दुश्मन होती है। जहाँ हम 4 खवातीन बैठी होती है जिसकी में अगर किसी के बाल गिर रहे हैं या किसी के स्किन का कोई मसला है, सबसे पहले टोंट करते हैं, फिर 4 खवातीन उसको कहती है फलां डॉक्टर के पास जाओ, 2 उसको टोट के बताती है, तीसरा उसको डॉक्टर का बताती है, लेकिन एक जो पहली होती ना, हाँ, जो पहली जो शुरू कर रही होती ना वो खौफनाक होती है, क्योंकि वही हाईलाइट ऐसे कर रही होती है कि देखिए जिसने पिन पॉइंट किया है तो उसके बाद वो चीज़ ट्रिगर हुई और फिर उसके बाद वो सबने सर्कुलेट की और उसको और ज़्यादा ओवरबर्डन कर दिया कि इस चीज़ के ऊपर फोकस करो और देखो, सोचो। तो ऑटोमेटिकली तो वो कहते हैं ना कि सोसाइटी में फिर वो आपके साथ एक जो सोशल सर्कल है उसमें वो चीज़ रोटेट हो गई, तो वो बंदा ऑटोमेटिकली डिप्रेस होगा कि मैं जिनके सर्कल में बैठा हुआ वहाँ ये चीज़ इतनी हाईलाइट हुई है। मैंने अपने ना कॉलेज में डॉक्टर मेरीन एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, उसको बालों का इशू था, वेलोवेशन बहुत लाइट से उसके बाल थे, बहुत कम थे, मैंने मुसलसल गिर रहे थे। वो इतनी खूबसूरत लड़की थी, हम उससे वैसे बात करना चाहते थे, वो इतनी लाइक थी, लेकिन वो ना सबसे कट के ही रहती थी क्योंकि उसके बालों का इशू था। और उसको यही था कि मैं न जाने अल्लाह जाने ऐसी क्या चीज़ को बॉदर करती थी कि वो हमारे पास बैठती नहीं, बल्कि ऑफ कोर्स अच्छे सब घरों से अच्छी तरबियत भी अच्छी थी, लेकिन एक खौफ जो है ना वो अंदर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दोस्त मुझे मेरी इस तरह से जज करें, मुझे कोई ना कोई ऐसी जाके बात करते हैं, क्योंकि आपकी ऑलरेडी पर्सनैलिटी बड़ी वल्नरेबल हुई होती है। हम बच्चों में ये चीज़ कैसे इनकलकेट करें कि बच्चे जो हैं वो अपने अंदर एक्सेप्टेंस पैदा करें कि चाहे आपका दोस्त काला है, मोटा है, छोटा है, लंबा है,
ایک تو بلی نہیں کرنا, کیونکہ بلی کرنے کی عادت ہمارے اندر ہے, وہی بلی کرنے کی عادت آگے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر ہم یہ کرتے ہیں. وہی چیز اسی طریقے سے جو ہے وہ ہمارے سوسائٹی کا وہ بن جاتا ہے کہ ہم لوگوں میں یعنی جب بھی بیٹھتے ہیں تو ہم ان کی ویکنیسز کو یا ان کی جو بھی کوئی غلطی ہوتی ہے اس کو فوراً پن پوائنٹ کرتے ہیں. بیسیکلی دیکھیں میں نے جتنا دیکھا اپنی اوور آل جب پیشنٹ پریکٹسز میں بھی مختلف چیزوں میں, کہ جب بھی ہم اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ تم اوروں سے سپیریئر ہو. ٹھیک ہے, یہ ایک سب سے غلط چیز ہے جو کہ ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں, تبھی اس میں ایک کمپٹیشن, ایک کمپیریزن ڈیولپ ہوتا ہے. اگر ہم اس کو یہ بتائیں کہ جو چیز, اب دیکھیں ہر بچہ ہر ایک پوٹینشیل کے ساتھ پیدا نہیں ہوا. اگر کسی میں رائٹنگ ایبلٹیز بہت اچھی تو ایک ریڈنگ ایبلٹیز کے ساتھ بہت اچھا ہوگا. اگر یہ چیزیں ہم ڈفرینسز اپنے بچے کو بیٹھ کے سمجھاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ہمارا بچہ ان چیزوں کو لرن کرتا ہے, اس کو فیل ہوتا ہے. بچے کے اندر کمپٹیشن نہیں ڈالنا چاہیے, کیونکہ جب آپ کمپٹیشن ڈال لیتے ہیں نا تو آپ کا بچہ کبھی زندگی میں خوش نہیں رہتا. پھر وہ پڑھائی ہو, پھر وہ جاب ہو, پھر وہ کوئی بھی چیز ہو, پھر شادی ہو کہ اچھا اس کی اچھی جگہ شادی ہوگی, اچھا اس کی اچھی جگہ نوکری ہوگی, وہ مجھ سے زیادہ کماتا ہے, اس کا یہ ہو گیا, تو زندگی بھر کمپٹیشن میں گزار دے گا. آپ اس کو یہ بتائیں کہ کتنی اچھی چیز ہے, تم اس کو کیسے اچھا کر سکتے ہو, واؤ تمہارا تو اس میں کتنا اچھا دھیان ہے, تو تمہیں پھر میں اس میں آرٹس میں ڈالوں گی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, نہیں بن سکتا, ہر کوئی انجینئر نہیں بن سکتا, بہت سارے فیلڈز ہیں جس میں جا سکتے ہیں. اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے بچوں کا نا جو فلاز ان کو جو سوسائٹی ان کو فلاز دکھ رہی تھی ان کا ذکر نہ کرے. جیسے کالے رنگ پہ اگر ہم بات کریں, مطلب اتنا ٹائم میری بچی سے ایک دفعہ آگے مجھے کہتی ہے, وہ میری فرینڈ ہے نا, وہ تھوڑی پیچ ہے. اب یہ پیچ ورڈ اس نے خود سے ڈیولپ کیا, پیچ کا مطلب وہ سانولی ہے. اب وہ آگے مجھے بتا رہی ہے, اچھا میری بچی کمپلیکشن میں فیئر ہے جبکہ میرا اتنا فیئر نہیں ہے, لیکن میری بچی کا, اب اس نے اپنی فرینڈ کو یہ کہا, تو اسی وقت میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا یہ پیچ ورڈ کہاں سے آیا, وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا نا. تو اس لیے یعنی ہم یہ بچوں کو اگر سن رہے ہوتے ہیں, پہلی دفعہ میں یہ بچوں کو ٹیچ کرنا چاہیے, ٹوکنا چاہیے. ہمارے پاس تو ایسے ماں باپ آتے ہیں, 8 سال کی بچی کو یہ اس کا کالے رنگ کی وجہ سے نا میں بہت امبیرس ہو رہی تھی. میں تو جو اس وقت اس کی مما کے ساتھ کرتی ہوں, بچے کو باہر بٹھا کر, میں یہ کہتی ہوں کہ یہ ہمارے بڑے جو ہوتے ہیں نا, وقت ہمارے پاس جو ہے نا وہ بڑا کم ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی. آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ. شادری آبادری, کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.